سورة النساء آية كني أن كنتنا سورة النساء آية كني أن كنتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألف وما ولمن لون كبركة فنيني مسابقة في أكم بسوابا ما فتوني كتو ونين يتبال جلنا أمي كشني لما تمني ألف أكوك جون وسمتيكا جميع كذي كتمدان فين بيكا نانيو ومدان ومتنا دانتوني نولي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جميع دو نسلا كشيكري أو تعالى بسريك شيطان نقرأ ينقى ولا نبنيونا في تفسير سورة النساء سورة ملي كتور دار المسولة والما مسول تولى سورة القرآن كنا أمبي كبني آية كما أني آية كنتين آية كما أني آية كنتين أني آية من بدأ وكان كجيجي أني آية من دار وكان كيله أبدا جلهم بكما ما بدو كلا حلالا نودي جرمتو بن ربيرك أني أفوي كفو ما مني تاريخ كرك واتي صلى الله عليه وسلم nayi maw kan ni geblugi shin akume boromi kono nyomugo do kumbo dugmalala ayen ni geblugi ni ta o boro lama ayo fufuli ni ke wal ma yo dali ni ka kan kato kal faye hudiya ke dola onali ni ngara yikali alala kalimata o mawde nyomugo ni bonno bo katama nofe utara boro ni soro yahudiya ke kasoko yahudiya ke ni ngara ede ni tawa kwai asira yantudi karsale ya takabdanga soknaya garayro mi witu mawili kanyinga yikali alala kalin note o yahudiya ke dum fenama doruntige o sisa somo di wulila ka kuma
kambalma hal no sura filike kai shirike an kana balma tuyi illi ko kayela an ga fere beke an balma ke bise ka kishi tugomi hal na man kale galone ga an balma ke ka kishi nin kana jwala ni jora la damadan shida ga kabla kamulani lebu de ba anyi chamo foni ni na darsu tinale o hadisa o ma kelin kala halaya de bisena anaso mo kada ka barani kana barani mante islamiya de lamaro yara ka islamiya kuma sulu barani konan Allah ta'ala ku tugodi ako ha antum haula'i ako mun fulani aw tigi ha antum haula don kala ko antum alladina ha antum alladina batmana haula'i wa qurb sikka alladina ha antum haula'i aw mun fulani aw tigi jadaltum anhum fil hayati dunya aw nana kelebeke aw balmake togola ka defensita ka sosolike ka kuma samake wala saw balmake rebise ka bocugumi hal no sura ye galonde tige ma aw balmake togo kana cinya mawtu kana cinya aw yo bara min ke cinya ayawla ben kiyama be faman yujadilu la ko jodi bina ta'ala dalaja jodi bina ta'ala kele anhum ka woni manuma munu shirike ka galontige ka fokute naji aw balma defanjina ya galonka sini joni bina tani balma kelin demfa Allah ta'ala fi yawmal qiyamah defanser beswal ada kama balma avoka hina benela mami avoka ya kala hina benela kuma te jamana ni gon avoka nyuma be ala nyesrenye jom be siana dine mo be avoka be ya no ka do baralo bi kram ko nyini ngane aywa karamo ni yejume yi qur'ane kono wal malakare mun fonina kumarola ni anka aywa anka sharia ni mamulo ya ni no bi nyu anje amma kumami kumadola anti jamana kono ni islam jamana yi o di kama anga ka woni ni ngani nan kana do ala kashida anyere kumishiji go do fatura sisa ajiji ni kunyana ni sene join ala kun kada ya kumisra Allah ta'ala ni seli do etanye ni sun do etanye qur'ane kala na yi arab mana to kale kala me qur'ane kala na etanye ni ye ta do abada ku jiji na jiji do jamana ni serkili ka to kama ki wal ma region kama takai fatura bi alaka ya fana abi to ka jiji mama abaka mun jiji o be kuma dofo ale rebe jiji mama jo abi karamo do wele fo are ne wele hakemin ga ta hakedo are aba fan karamo me shishiman tan fulani la sisa musoko tanza yala qur'ane mun foni yorola tede ko tanza qur'ane mun foni yorola qur'ane mun foi ko fai agodi faraka shishiman are kama na nyambal ma do ye kongu nuna me do di buyi ala ku gani hal no so do ba ke harami an woni ko katai ubeya nu ti tikiri anyuma do be nu sera ya ka chama fe obina ni yela mariye donno hal ni masika jamana ta de yerema ibe département mina koni ibe ji jawlay ko yerema me gage jamana re ditison ma tenye sira langa sira ti mala kumaro lo be bonye ma yerela note kumaro la ibe yerema ri ka barake ro la jamana ka fuy ambo o directeur de mission do ale koni bi nyama yalla sisa kumaro hal ni dasira to ma domba bi solay ale directeur de mission da be retraité la sisa jamana yoro mi mana nyagami jamana nyemo kumba blayende ako nyana ko ni makra salama ya kam sabi eni ma sauti ke kereji mawbe saboti li nike me o yafu dare la udusku no sone buye katime be ni che be ya mashumi me tabdo abi bara ro kelimina barake daka dogon no frikera ni nyemo ma chibla le re ma bina tolo da mano dro abi barake ro mi buli ka do asinga d'autres soba mi mbanga kinai odela kanyami uya wole kablai matemati sangile nyona docteur shika biro kono na te kama siri tapini ni kablai ka biro kono kana ni montru belebele ko glo wala sa siri wati kana temeka ki tuika consultation docteur fempe ba ira konte bo wati de kana mai montru bla be ka biro kono waka klaka tapisa katada bema ni sukolo sera sukoro ni nono mugo abadi docteur ni bana batso bema directeur de beni ni ale re itsai directeur sawrala wati be anaka fugula na ka furugia dilu ibe tsai re nyini kali ka sigile nyana
mais mɔgɔw ma jɔyɔrɔ dɔn fo don min a bɛna bɔ baarakɛyɔrɔ nin na a ma retraite dɛ gouvernement bɛ fɛ k'a bɔ yen k'a bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ banabaatɔw ni dɔgɔtɔrɔw minnu ɲɛji cayara ni minnu ta ye an t'o dɔn a bɛɛ de kasira a nɔfɛ maaw b'i saboteli min kɛ o ye dala kuma e ka to i ka baara ka ala baara wallahi minnu bɛ k'e lagosi u dusukun sɔnni bi hali an ka du kɔnɔna na jateminɛ la i bɛ kamalenni min ye k'ale de ka misirilata ka ca ka nafulasun ka ca kuranɛ b'a bolo a da ye ala ko de a tɛ maga muso la mɔgɔ si tɛ musomaninw fɛ tulonkɛ la a tɛ sigariti min a mako tɛ gulɔ la a tɛ ye sobiyeta gɛrɛ na kɔrɔkɛw b'a la gosi teriw b'a la gosi hali a fa bɛ dimi a kɔ mais ni du kɔnɔna ma sɛbɛ kuma na o bɛ jɔn wele ale tɛ hali ni kɔrɔkɛ ninnu sigi fa yɛrɛ b'i kanto aw dɔw kɛ a mana an t'a kɔnɔ dɔɔniya cɛ ka ɲi nin kɛnɛ kan ɲɛ t'a la sa ka sɔrɔ ye de sabati wa hali an denmuso minnu bɛ yen n'u bɛ hijabu don n'u kɛn bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a nɔfɛ so kɔnɔna na o lafiyalen tɛ kalanyɔrɔ la o lafiyalen tɛ société la u tɛmɛtɔ la maaw bɛ pɔrɔn ci o la ka ɲɛmun tigɛ o la k'u sabati o mana sabali o burumusi kɔrɔ hali a ti mɛn ala bɛ tila ka jo don olu den ma société yɛrɛ kan hali ni cɛ dɔ bɔra furu nɔfɛ i b'o cɛ de ye a bɛna ɲininkali kɛ denni nin de la a n bɛ to ka denni dɔ tɛmɛtɔ la ye silamɛ fini b'a la burumusi b'a la n'u ko jɔn den don hali kamalenni min tun b'i sabati ani denni min tun bɛ ta ka saba la ɲɔgɔn fɛ ni furu waati sera a t'o denni min ta i b'o denni ye o b'u tan ni fila la waati min a bɛ sigi o kunkurunin de don ani kɔ la parce que a ka di kamalenni o waati kulonkɛ de don n'o tɛ sɛbɛ la nin man d'a ye dɛ n'a sera sɛbɛ ma k'a sera furu yɛrɛ ma i bɛ kamalenni yɛrɛ ye ka bɔ burumusitigi de nɔfɛ hali ni e ko a ma k'i ka denni don ko mɔgɔ bɛ nin furu wa nin y'an ka kulonkɛla de ye n'o tɛ n'a sera furu ma maa tɛ nin ta o b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ bɛ sɛbɛ dɔn e min bɛ sɛbɛ la n'u ye sabati n'i bɔra la e de jo t'a la a ye to aw ka den sɛbɛ nin kan ye cogo min bɛ yen n'u bɛ k'aw sabati n'o ye dɛ a ye to yɛrɛ de kan o de y'a tiɲɛ yɛrɛ ye o yɛrɛ de i b'a sɛbɛ dɔn de ni sɛbɛkow nana waati min bɛɛ bɛ ɲɛsin ma société la hali ni maa ka furuko nana maaw b'i da don a i b'a denmisɛnnin dɔ ye hali kare kɔnɔ a fa filan de bɛ n'a kungo f'a ye a fa filan i bɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ nalen ye k'i sigi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba yɛrɛ cɛ kɛlɛ a b'o f'a den fila ye parce que a dalen b'a la hakili sigilen don diinɛ min b'a bolo o de ye cɛkɔrɔba da mais min b'a la k'a fɔ i dɔgɔnin jugujugu don e ma kɔrɔya bonya si ta i mako tɛ silamɛ fini na waati bɛɛ n'i ko musi bɛ kɛlɛ la e bɛ ko gana k'o bɔ yen ko maaw kana fɔ k'i kɔrɔ la walima sijɛ tɛ bɔ i la fiyewu n'i bɛ ka baga i yɛrɛ ma de ye hali ni bomosi nin tɛ n'i kɔrɔ la farikolo fan tɔw b'a yɛrɛ ma a tɛ dɛ hali minnu ta nugulen don i ko buteli kɔ a taama cogo a denmisɛnnama a n'a kɔrɔlen min filɛ nin fasaw bɛ ka tufa kelen dɔ e bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ de n'o tɛ n'i kɔrɔla hali ni bomosi ma bɔ i la i si kɔnɔ i taama cogo ni denmisɛnnama taama cogo tɛ kɛ kelen ye e denmisɛnnama tun bɛ taama tellement i ka teli a bɛ kɛ komi i k'i panpan fɛnw kunna mais e yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la sisan i bɛ k'i ɲɔwari cogo min hali ni mɛnna sigi la i wulitɔ la o ye maɲumatɔ kɔ de i bɛ wuli k'i jɔ ka miniti damadɔɔni kɛ fɔlɔ o kɔfɛ k'i sen ta i ko denmisɛnnin tanta tɔgɔma la o bɛɛ la i ko maa kana f'i ma ko buwa o bɛɛ la i ɲɛ tana ye sijɛ y'i yɛrɛ la e tɛ yɛrɛ nɛgɛ na sa fɛn min tɛ sijɛ koyi koyi fɛn min ye farikolo min diri ma ye fasa min diri ma ye ala ye dɛlɛ min d'o ma n'o sera a b'a yiri la ko tɔ tɛ na ye n'i y'o kɔrɔ ala ko la i kunna jara mais n'i y'o kɔrɔ ala sɔsɔ la o de ye ta tiɲɛ a y'a janto o la sa kuma tɛ o kiyamalama o de ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bɛ denmisɛnniya la waati n'i janto i yɛrɛ la i teriw ka sabotage u bɛ sanfɔrɔ min ci i la i ka nin bɛɛ ye ka to yen i ka kɔrɔ ala sira kan o de ka fisa i ka kɔrɔ sɛgɛnɛ ka sira parce que ala kɛra ye fɛn naani fɔ sallallahu alaihi wasallam kiyama don kan bɛɛ bɛna taa ɲininka o la o fɛn naani dɔ de ye ala bɛna t'i ɲininka i farikolo i y'a kɔrɔ ni mun ye e ye mun baara kɛ ni farikolo kɔrɔ maa ka jaabi ɲa maa min ko ala ne farikolo kɔrɔla misirila taa de la n farikolo kɔrɔla nafila sun na nafila seli la n ye hiji caman kɛ o de ye n farikolo kɔrɔ n taara umura la o de ye n kɔrɔ ayiwa n tun bɛ kalan min na o de ye n kɔrɔ hali maa minnu bɛ vɛri dɔw ka kalan kɛ a lajɛ bɛ kabini i ɲɛ ka di fo kuma dɔ la n'i ma vɛri don i tɛ sɛbɛnni yɛrɛ ye i bɛ pɛrɛ dɔw ka loyer don walasa i ka yeli ni ala y'i ɲininka ko mun ye ɲɛ kɔrɔ k'i bila vɛri dɔɔni ala kuranɛ kala ani kitabu kala o de ye ɲɛ kɔrɔ yɔrɔ o ye jaabi ɲuman ye mais e ɲininkali ye ala fɛ yen kiyama ko mun y'i ɲɛ kɔrɔ ni tun bɛ vɛri don e ka taa fɔ ko ala sobiye t'a walima sobiye programme lajɛli ko min ɲɛ kun t'a numéro ye k'a ɲɛ o de ye bila vɛri dɔɔni
melakaw bɛ bere ci kunna ye mana la n'i bɛ so tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ tugun i b'i jija i ka kɔrɔ ala ko la i kana kɔrɔ sitanɛ ko la ala ko n'aw ye ninnu defan diɲɛ na yan kiyama kɛnɛ ka defan ba jumɛn b'o la a b'aw ka ŋɔŋɔ hinɛ bɛ na dɛ aw ka baara nin a ka gɛlɛn dɛ an dun fɛ yan bi n'i kɛra dɔrɔn i bɛ nisɔndiya n'i ka jaabi bɔra kaba i bɛ misi bɔ k'o bin k'o kantigɛ k'i kɛra sisi k'i kɛra fuka ye alors que fɛn min b'a kɔfɛ n'i b'a dɔn wallahi i b'a haramuya badarali yɛrɛ kun banna sisima ma a tɛ kiri tigɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ ala kɛra ka kuma dɔ de y'a jafariya i kana kiri tigɛ ka kɔngɔ tu i la kana kiri tigɛ ka sɔrɔ ɲɛgɛnna taa nege b'i la kana kiri tigɛ ka sɔrɔ i diminen kana kiri tigɛ ni mɔgɔ kelen ka kuma ye n'i ma tɔ nin ta badarali ko nin bilasiralikan de y'ale dɛmɛ kiri tigɛ la n'o tɛ ko kiri tigɛ tun tɛ diya ale ye ala kɛra y'o fɔ Abu Zar al-Ghifari a ko ne ɲɛ b'a la i mana silamɛya kanu b'i la mais i ka fɛgɛ dɛ wa innaka da'if i ka fɛgɛ i kana kiri tigɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ni Abu Zar al-Ghifari ka limaniya dɔgɔyara an taw bɛ cogo di maa fɔlɔ min ko ala kɛra yɛrɛ ma ɲɛnamaya la ko assalamu alaikum ya rasulallah Abu Zar al-Ghifari mais ala kɛra ko i ka fɛgɛ kana kiri tigɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ala ko n'a ye ninnu defan diɲɛ na yan kiyama jɔn de bɛna t'u defa ale ala fɛ yen an balima juge a y'aw janto a yɛrɛ la wallahi mɔgɔw bɛ doni min k'aw ka sufɛ ka taa manabɔrɔ dɔ ci tigɛ walima ka taa sɛki d'i ma e k'i ta o fɛ o tigi ka nkalon k'o kɛ tiɲɛ ye fantankɛ n'a ka tiɲɛ ye ka nkalon da hali an ka sigida ninnu na a y'a lajɛ maa caman gɛnna ka bɔ a ka dugukolo kan juge yɛrɛ b'a dɔn k'o de t'a don mais a gɛnna mun na fantan de don se t'a ye hali kɔkɔrɔma dɔma ba t'a la mais n'a y'i jigi da Alahu Taala kan ala bɛ k'a ka ayiwa avocat ye sini an b'o fɔ juge ye a y'a janto a yɛrɛ la dɛ maa bɛɛ lajɛlen da ti bɛn kuma dɔ ma ko ye nkalon ye koyi kuma donso ka kumaw don maa kelen k'a fɔ ko suraka bilennen filanan k'a fɔ ko suraka bilennen sabanan ni bugun dalen t'o ɲɛ kɔni kan n'o ye couleur wɛrɛ kɔni fɔ an b'o jalaki dɛ suraka bilennen don maa fila y'a fɔ e bɛ ka couleur wɛrɛ fɔ a la mun ti bilen ye an bɛ siga i de ɲɛ la n'o tɛ fila ye kuma min fɔ o de ye tiɲɛ ye nin ye bɛɛ kelen ye k'a fɔ an ka jamana justice ma ɲi fɛn dɔ de bɛ yen koyi i tɛ nɛn ɲɛ bolodenkɔni ni ɲɔgɔn cɛ gansan fɛn dɔ de bɛ yen ni jugement tun bɛ k'a kɛcogo ɲuman na bɛɛ t'a fɔ a bara ko juge ma ɲi ɛni wari bɛ maa min kunna o tɛ ye tiɲɛ ye maa min masa ye ministre ye directeur ye président o tɛ ye tiɲɛ ye e min t'o place si la e de tɛ ye nkalon ye bere bɛ tila ka da i kunna i ka dugukolo bɛ minɛ i la o dama tɛ koyi i ye so jɔli min k'i ka dugukolo kan i k'o rembourser hali n'u taara ci k'o cili wari ye k'o fana sara yɔrɔ in mana ye sa dɛ i ka so jɔlen dugukolo sanfɛ o bɛ taa ci o cili wari ko sariya b'a fɔ k'i k'o fana sara nin bɛɛ bɛ kɛ jugew fa ye a y'aw janto a yɛrɛ la kuma tɛ an ka polisi kɔnɔ mɔgɔw kuma tɛ région Kayi région Maw plus précisément an balima marakaw a y'aw janto aw yɛrɛ la jugew bɛ ka baara min da aw ka anw ka duguw ka ɲagami sisan ka dugudenw bila ɲɔgɔn na jugew don wa u ma k'u yɛrɛ ma o de b'aw to kɔfɛ ka wari d'u ma a kɛlɛ si ta ka ban a misiriko kɛlɛ a dugukoloko kɛlɛ a dugutigiko kɛlɛ a alimamiko kɛlɛ a musoko kɛlɛ jugew ka ala deli tɛ a ka ban marakaw ka sigida la ka ala deli de ye waati bɛɛ dɔ kana miliyɔn suru a kan a bɛ tiɲɛ d'u ma kɔlɔsi bɛ bɔ dɔrɔn ka d'u ma dɔw minnu b'a wele monsieur le juge a kɛra cogo di an y'a mɛn k'i ye kiiri tigɛ k'i y'a dajɛ nin na awɔ an y'a dajɛ o la parce que nin yɔrɔnin de kun ma ɲa aw t'a la an y'o di ninnu ma olu fana bɛ wari dɔ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan mun ka ca ka tɛmɛ fan dɔ nin ta ka n'o di o juge kelen ma a bɛ tila ka kɔlɔsi wɛrɛ bɔ tuguni kiiri diyara maa fɔlɔ minnu na ko ninnu k'a bɛlɛ minnu binna dɛ k'olu k'a bɛlɛ n'olu y'a bɛlɛ kɛ dɔrɔn olu ye wari min di o ka girin o bɛ tila ka jaabi bɔ tuguni minnu ka wari giriyara ka jaabi ɲuman don olu ma aw min ye wari fɔlɔ bɔ aw fana bɛ dusu ta aw ti keguya dɛ aw bɛ dusu ta aw bɛ balimaw wele faransi ani amérique a ye wariw bila ka na n'an m'a bila ka na kabila bɛna kunsuru n'an m'a bila ka na fa dɔ yɛrɛ ko den ma i bɛ kɛ dangaden de ye a y'o bila ninnu b'u ka nɛsi kɔrɔ baara kɛ ka nɛnɛ kɔrɔ baara kɛ ka wɔsi tile kɔrɔ k'o wari minnu fara ɲɔgɔn kan k'o ci faw ma kɛlɛ min ti kɛlɛ ye k'o ta ka t'o di juge nana masumalen ma a ka climatiseur kɔrɔ o de kama ni juge bilara ka taa ka ye région nisɔndiya fɛ a dɔw bɛ misi de faga parce que u b'a fɔ de ko k'an taara yɔrɔ min na an bɛna taa bɔ yen o dun b'a bɔ yen an ka maaw b'a cɛ dɔrɔn ka d'u ma aw ye fa kelen ba kelenw de ye aw bɛ dɛsɛ kɛlɛ la maa min nana wari ɲini na o de b'aw ka kɛlɛ ban a jugement fɛn fɛn kɛra a si kɛlɛ ma ban
akala ti bawo parce que war baka so amno yere baka ta war di jiji ma jiji dale me klimu de ko dale me matla de ga jamana ye mabli do di damo kaskati ya bode kono abalu chugo kayni aw tay te boroba bi bolo bon million flala million saba million nani ka to di jiji ma climatiseur ko hali vanklo ti te boroba yere kuna shiso kono dale me kala ka jalami anga village be betambe wati be mishiko kele wati be muso wati be aywa almanuko abeyeni di wa war be be chekata di jiji o jiji be bo kay raison na mami hal na tra retraite la ta toro tellement yi wari chey tu o shila tala ke buya wati be kele kura di be wati be kele kura di be na dumble na ngata jiji be ngata programme be barami yere ite soro ke barami yere la ni ma do mo se nyama mati janto baral ayala jabay na ma nyagami esige mo be sa avocat ka barati jiya bada faka nyagami bi aw ka bla nywana ka salifi ale ka la deli dia ka nyami aw ka salifi ma ne ka la deli ma ka la deli tin e ma ka bla nywana wati be wala sa se ka kim ro fana se ko jiya sa ko wadi kama Allah bara do ke babe ka do wire ku ya mono avocat ka sima ko na me alu do ka nyi vraiment nga bara ni sina ka suma sisa ro do ke mali ni o do ke avocat ina la o jabi atake be dai yire kai parce que ya fo ka ka bara de ka suma sisa du nga bara ti tiliya no mabla nywane akila ma ko mi do do ka clinique dai bana ba to taka so wal ma clinique ta location de la bana ba to taka yi ale du me bolu bana ba to e se bana do ki magre la mami ay be do ka ye vraiment taka client jaman so sisa e ka client joni bana ba to ala mama no do ke ni fene bana o ko ye do ke do to ay ka danga ki yire ka ne ma fangu do te buyi buyi ma ya do jatimina ngasugo gelara baro ka gele mo sisa o ko de bana ba to ka chaye wala sale fene ka walu so kiri fen be tige jina ya kiyama sigimita ka bek qur'an ya do be ya kuma manjan me wala wala lika bonkutu ala ko amun fleni naw baka nun defensita ka don ka jina faman yujadilullah anhum yawm alqiyamah joni bina ala kele nun placila ka tu defensita amman yakunu alaihim wakila wal majuni bina taku ka kunyati ala fi noti ibnu garanti ala fi ko fente ka wala ya hakilisi obeyo noti ala kanyin kalina jabi be nyona ko jishuni avocat ko hakilitu yara na ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا كن مامي يكوجو باره يولجوك أو يظلم نفسه والماتي لما يكون دتون ني على سوسي wele kun tonyo be kana ala sosodi yekuju do bara wal ma yira kun tonyo ni ala sosodi thumma yastaghfirullah o ko fati ala yafani yani masani menina na ko ya ala soso bado ke yekuju do ke yira kun tonyo ko be ko fe yi ala yafani ni thumma yastaghfirullah atika klaka ala yafani yajidillaha ghafura kabe ala subhanahu yafam masabai rahima alayhi masai Ramadan me hina koy ambe kujugo ke cugo yana ngasa nan siginan ko ala fene be cugo men adisa kurusi do be ko taala ba bulu fladdael dugu jewoje mamun shira kujugo la wala saw ka tubi ni ala fa ala ka yafima ko wula fa ala bulu fladdael len mamun klima aywa kujugo kelela yani shuka ko kai yafani ni ala fa ala ka yafuma ngoma sani yafama sai alakira ka hadisa do be sallallahu alaihi wasallam kuno soro aw kunte kujugo ke kala ya fanyini ala kumbe aw boy kana ni mantu wore mantu no be kujugo ke ya fanyina ala nina kada lai wati be yira ka to nya yira ka ya fanyini ala fa ala ya famade njota ala ya famade njota en ala kunti ya fa wahashi ya fa kunte ke wahashi ma ide wahashi do muni hamza fa ngambo dim sayamadiya la kiralla sallallahu alaihi wasallam ni kele sayalla katimi hamza ka sayaka hijra sallallahu ay hamza shwi yoromi
hindi kilin ka washini bla o ka hamza disi fara ka som ka bulungo mun tige ka dawulu tige ka nun tige ni hamza dombo yere te mata dalil kuma na la kira dem sena ke nyon fa ala kira ti filamu ali sala kala bani kala ni guarana parce ma bi wolon fla li fa islamu mo ma la kira toro katimi hamza ka saya ay hamza dale yoromi ya kashira ko hamza ni baka sabali baliya kunte ne kunte shudu mai bai musole ne kubi shutu waraw de gi shuni ani kono wala sakiyama ikabo waraw ni kono kunte shudu ndukuro ko meniye ni kai babina afamu ko ngasirati la basu wasu na babin yana maya la bamusa ni baya don ko ni shudla ya kuma do babina dimin goro abina fo ko ngasira kunte la cheka famiani musota tikeri ako hamza mbi shudu men kali alala memma bi wolum la di faga e hamza kilim be placida ma bi wolum ala kala dimina don ko men ndo ko fa ala kala ka ala sab ako naw ye keleke ni ala yesidi aw ma dimi min do naw la ko nyona di ko naw sabal la fene kalau taala be sabali jonko ni ala musa naw sabali la sabali jon kali Allah Ta'ala bufe ali Allah Ta'ala busa aya jigina ala kira kunye bi wolum la defo me kamni ni aya jigina ala kira yere bora ka hakilina hal ma kere ka to fas obla hal ma kere memma ko bi ro jumena mo go min kera so bi ka hamza fa no yi washini annana min wati mi ka be tubi ka islamai agala gelara chinyere ka sobe ka le ko kabe tubi ya le islamai dunya sunu ale bar min da laka cidinka no da ya fanci ni faqadi ko bala kira kuno aye jana mugu de meleke ayrela abe fe kana tubi ala kira tige ka sallallahu alaihi wasallam wala sala kira kana le parce que tubi tugo nyuma jana mugu min be no meleke ayrela wala saka ayre tugo ala kira la alaihi salatu wasallam anani joro mi ala kira ko karsate ne washi ala kira ko karsate ako ala kira mai be ya fama be ya fama femi kira kati mai be ya fama ala kira dimina ka dimiya tabu abi cheja bi tugomi Allah Ta'ala yi wahu jiga ala kira ka sallallahu alaihi wasallam akwati be ma shikan nindo fa na mi nyona faqaliti ameni mami ko ni yake ko fe ka kla ka tubi kallimaniya ka bara ni manke ka tubi kibeta surali Allah Ta'ala ya tubi min masalai ni fararo mi ala ka ciden ko nya farim wayi ka tubi ala ko kaya mene meme mu fi be madina bla ibe madina toni nete fe fan jini fa baga ne no ka sira fali dugu kelen ko ala kira kaya fara chema me che ka bom madina nyaka na suka da parce que nan ya tura ka da ka tura hakki be to ka tigi hamza ila ala kira ni kan arda sallallahu alaihi wasallam afane dubla ma ala kira fatule alayhi salatu wasallam abu basri gawatina chemi ya ire disi kunguni nabi manyai ka fokale ire fene nabi nyumai usailamatul kadhab wa shi ya ira lede hamza faga ka sura lebe kafriya ni chemi fene ya ira kale kira ya nabi nyumai nkele islamai mbo fene fa wala sanya hamza fali min ke dimi mi muslimewna ni kafiri bani mo fene faga wala saka dogo islamew ka dimi musailamatul kadhabi wa shide ya fene fa wala saka dogo aka dimina dimi min be ko ayo do islamew la ni hamza fali bayra mo kuma da made ni tubira ibalo Ta'ala soro abi tubi min ayma note bala jugu do be ciyama na ke ba ko kabi siga ko kabi tubi aw do re kala dilibe ke kala kana tubi no yayi parce que na tubi ra dura tina jinisi abi bara min islamu o ka gel fo islamu ta juru de kasara menale tubi ra dura yo ko bani wala kama Allah Ta'ala yi no ko bela wa man ya'mal su'an mimma yakujuke aw yadlim nafsahu wal ma tigila mayi ay rakunde tonyo thumma yastaghfir Allah o kofe ay Allah Ta'ala ya fanyini يجد الله غفورا أبي الله سبحانه يفهم من المصبي رحيما الله تعالى من المصبي نعم
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما نما من يجرون كوكي ككجو بردوكي فإنما يكسبه على نفسه كاتي بقى كاي ربيلا إتغا جمو ولا كوي كوني بكجو لايك كجو يرد بقى كيرا المغو بنيونا ديمي كيو يا دماليا تابلو دي نوتي نما لدي لكا مننا تورونان مبقي لدي وغفو وغامو بال فوي أبا فولي نيكي كرسا سبالي إكا كوكي على كوي نوتي ني سارا بتا ني سوريني emoti sara foi la ni doya mani la bushiti matanga jamana kono ya motse kala di maliya la di man ngoi hala karam wala ka fay be ma do wuli ka blasira ambe wuroi kamantana an shite son defetin wa te do an shi la kan shi makara hal kunvi karam go bay on ve kunvi a to sebeni dama tabu ma be wuli ko an karam ha bay amala bay madola ire majiginde la wala sanka don nzo ala ko ni mami e kuju ke baga kuju ki ire de la itaka ke ma ore kama don ngalo kabina ni cheni ga ya damne no e turma tu gono beri kabina ni ya damne halsa kambali de ko halsa le kala ala de do mami shiri ke imma de ke shiri me turu dugu do fe ka klaka taka kolono do yele o tigila mal amami ya mapo hal ni kafiri ha hal ni kafiri do e mangante ka galunda hal ni kafiri do e mangante ka fo ki ba chu muslimo fi amangante ka sonima islamé mangante ka kafiri churu ka fo ki islami kafiri refere mangante ka islamé fene churu ka fo ki yo bayra kuma dola da madim nani nyon ka sisi ka nyon mo churi ka fsa kusu samina nantara Belgique Belgique capitale Bruxelles Saudien yedaka bana Misri peli ba joyi markazi de do imma ko be fen fena bela dile ba ko no Bruxelles on no na kilim fena jolin bu fe Madrid Espagne capitale centre islamique peli ba fen be ba ko andara ziara do mi ami almami re baro ko so almami nationalité égyptien mais Belgique de babu akra Belgique kam Saminani atanta kera Belgique uka sénateur dobi uka député dobi tellement atislami ou fait atislami ya fait atife misri reka toy ale rema wuli foila ni almami juguya damasi kone ni atanta kera ko almami de boka mo former misri ko be mo former wala kama fello haram ya den do on fe ya kafir mo fe ya dagalen do anza fo ngu jobala mo gaje mana réalité an fe ya kafirite do misiri kono muso te do misiri kono fene muso min kuna ngolon mais Europe jamana no na kafiri be do misiri kono muso kuna ngolon bi do o lu ere ba ke liestur mana touristique di ka to ka taga tourisia almami ere ko ala onye be ni muso kuna ngolon no na islamo te ere kafiru do menu na me misiri da ere be do afambela do ere tele o muso kafiri mun bina no kuna ngolon do o yammede ka foko islamiyya dini tururisiya dini islamiyya ti ma fe islamiyya ka jugu be ni chugol wode kama ni muso nana ko be fe ka do misri kono ka alaje munde baw bolo misri ni kono ya jugu yala o fene be misri da yelo bebe almami ra ko ansilema ko ni muso no club be kla kay kay islamiyya parce que o nyona chama tubira ale re bolo ka ka islamiyya mais o islamiyya suru fayda fulu kelen kam misri da yelo ka do misri kono o kan ni ngalo ka ale ka jani wal mami mi be na ba ka futubala bela jiren ba do manyunan men belgi jamana dendo di wulla kan mami turun katana yi futti biti blo ire kono ka galus ku beti ka dal wala sa ko kan mami refusé kan mami fli ka safaka jamana ka Egypte misri ire ka dat mais tum keral mami ire de me bayi belgique ire population non islamé ulu de fle kan mami de me al mami ka chien ay ka tru no ka ko be o fana ke marolla ande koni ande sugu doninte ande doninte ambi fangele min ve note ka fo ibe baga mugoma kan na te dine na wala na te shiala utiso ma hala ameriki cheni na wati ama jamana dama do ladda
jamana ko fay ko mawte do amerique ko ngayo o ma do ire la hali amerique ire papier bubulu ñu ko tara ziara lo ka jamana ka na sola aeroport da sugura ko sharia tara ma fenfe me boni jamana ka kana ko shite abe islam jamana aba olu de kera ka aeroport ko na fa bitami jamana ni de papier bubulu ko tara vacances de la na sola ko ma shite John déclare kulu deme wala saw ka do ko ka droit o yi population américaine xawna bo ka population ba wala kama ni misri do yam vers e belgique du ba flamay mirabu de ba manaru de misri ito ye europe misru la ka chaya kelen wa ba fenfena ba bela kundo de kam ka fa be misri do ye ibe manari kala fen jambani o te ya anya ni ngale ke mu yeni na ya ha jien ka demsemu ere de yayira ko ma kana maga misri sanfela la kiba ci ka boy no de dugula mo ko yin sharia o taw meru ere kon ko ka misri sanfe feni ko ko jigi belgique demsemu mo be no ere masaw islamiya la o ere tubilen hal mo ci tam misri la olu de wulla ka fambe ke mangay naw ye misri sanfela kari église fen be yamba be fene sanfela kari na ye église u takari ko mi abina misri takari mais église tabe ka be maga misru la o teke ale kama ni kafiri islamiya kele la kana dimiya baka ire de kene aw be femu ni kene kan ntew femi be duguma o de kele no kutoro o muso di baka converti o dew di baka converti o balmo di baka yele maka ke islami o juya tasma di menene mu duskun no be bo fu ka jamana ka ko bina kele baka aw mafoya mais ni ire dunu fe ko kam misri chaye ko ka islamo hakay juma do ka sirat tige tugo yere ma baka seli tugoni ere bi yere nyinika mamu be kana islamiya kele an fe ya luka dugu be ketanza bare kama wati minani nunu ngalo kumbora ya kanga misuru ere fena kumina jeti mina tubako ali ni seli ere kumina ke ko mo kana seli kenan yoro ambe kuma na ko kaya an ko mauta kalama o kata ero amu ye français ere ka chidi juma ka seli nyina français misiri do lay kai a juma seli jama be tugun ikai ameriki misiri do la juma ka seli pour su ere bina ka o bela jilina kori barrière bi mabilitigi kana sawma mami be ni islamata kana na torola se awna ameriki pulsu rebina kuma la ka awla kori ka o sécuriser fawka klaw ka juma selila nouvelle zélande chami dona misri kono kama bidru ni doni fa ay ne restaurant ameriki o juma kili ameriki pulsu bora de ka misri bele jele na kori wala samma were kana na dimi ibe bashi ke islamewla o mun baka misri ire la kori ke islamew sécuriser islamewte wa ka damno la foka on yere boyi juma fenfen karam nyana pour sudi bina ka misri bela jele rasul an islam ya manu li ya kunya sira on bala ya kamba ken lu munu be na ko lu ire to la kuma parce que arti kele ke islamia to la bada fu français gawli amerique gawli ni may on yere fene be wulo de la kam may kanga kele anta to da made lolu ya tu o dajiti bu day ko burburu ni sele an fe anta yo ya ta la le français de confinement len ngere ko confinement bana france an fana ga buru fe mawli ni afana ya yere ni asenere ma foi fo manga buru fe asigra buni kama nita don awulila buni kama nita wallahi man se kafa ne bolo buru fe nana de ko bana de be jamana wala sam go ka do so ko jona kana bana ke senyo o me bana ba so baka chaya o yere ka shifuru la an sara fo mo wakime wolon kala la bana be mun do baka bo bana ba so la de wa do baka faraka o ni do baka faraka buru fe dabora de wala sa ka do bo bana ba so o buru fe be wuli muna ka so bana ma ban dubu ko na hal na wuli li jarani ma dola parce que abina so amina nga du glama fe sele me a wuli kun kera mun ye ne ko ni sa wallahi hakili be jigi mun na ni français mun ka amode ni français mun fa fa bo de fa ban il ta soro marla yere sharia yere zamulu kun nun kon nan ne be mun fa ya hakili to yere la ko ya ka islamiyani mine naw muslimiyani mine nan zarab be bo ka jamana kan kana au kala islamiyani adam na toto ni halin ko an ga samani mi biya no egritirin goyi amerika on saka ko amerika sa kana kala la ya ngabe kala amerika université ngo amerika université do bi ngo bi kala mais anga université juma biya kabe kala ne ko nta
mais olu bina foro la ka docteur sur la dongele kana mali laya ka ankala ngol walma ka tal lagine ka ankala parce que farafire bulu kono ve an yɛrɛ fɔlɔ de kan ka valeur don a la mais an yɛrɛ de b'an bolo kɔnɔ fɛn na gosi nanzara bɛ barika dɔw la cogo di hali coronavirus nin a fɔra ma sɔrɔ Afiriki yan yɔrɔ a ma ni tɔw ye n'o t'a sɔrɔ la Madagascar président denmisɛnnin a ma bɔ télé la a yɛrɛ k'a min coronavirus fura wa ne ma se k'a la fiyewu ma se k'a la hali o don na Faransi journaliste fila y'a ɲininka ko mun b'a yira a la k'a fura a ko a ye a ka banabaatɔw de kɛnɛya o de kama a ko a fura parce que coronavirus daminɛ olu fɛ yen ka se bi ma a ma maa kelen fa dɔwɛrɛ si tɛ o bɛ ka fura min di wa fura jumɛn don planti de don n'o ye an ka yiri ninnu ye farafin yiri a y'o de ji bɔ mana jamana y'o de ji bɔ k'o di jamanadenw ma o bɛ k'o de min o minni de kɛra sababu ye ka jamanadenw kɛnɛya journaliste y'a sɛgɛn k'a sɛgɛn ko a bɛ mun fɔ journaliste ye ko komi fura nin yera Afiriki ko de kama tubabuw ma valeur don a la n'o tɛ ko ni kun yera tubabu jamana kelen na ko sisan kun b'a sɔrɔ a gara taara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin don mais a tɛ siran dɛ a ye tiɲɛ f'u ye n'o y'a sɔrɔ Faransi de kun ye nin fura découverte kɛ an bɛɛ kun b'an bolo don an tulo la RFI yɛrɛ mankan fɛ a kun b'an tulo girin dugu jɛ o jɛ i kun bɛ fɛn nin commentaire de mais dɔrɔn coronavirus fura sɔrɔla Faransi mais comme a ma sɔrɔ Faransi a ma sɔrɔ Italie chinois yɛrɛ ma sɔrɔ américain ma sɔrɔ a sɔrɔla yɔrɔ jumɛn Afrique o de kama o ma valeur don a la parce que o ma africain jati ni fɛn min bɔra Afrique valeur tɛ don a la ne ma jigin u la dɛ ayi aw de bɛ valeur don aw yɛrɛ la ni aw yɛrɛ ye valeur don nin na wallahi u bɛ valeur don a la mais n'aw yɛrɛ ma valeur don a la a banna jamana kelen min yɛrɛ ye mɔnɛ bɔ Madagascar la o ye Guinée équatoriale de ye o président de ye avion spécial bila ka taa Madagascar ka taa fura ni tɔni caman cɛ ka taa n'a ye ka taa di a ka jamana kɔnɔdenw ma o dira a la hali an fɛ yan fura b'an fɛ yan komi an dalen t'an yɛrɛ la n'o tɛ an ka gɔlɔbɛw n'an ka kuncɛw tɛ dɛsɛ nin na o bɛ dɛsɛ a la a fura ninnu bɛ anw fɛ yan ala y'an ka dugukolo dilan ka barika de don a la ka nin fura ninnu di anw ma mais an bannen don a la hali situlu a bɛ baara min ɲɛ tubabuw fɛ a y'a lajɛ an ka maa hakɛ min bɛ situlu jago bi ka conteneur fa la ka taa n'a ye Amérique conteneur bɛ fa la ka taa Asie n'i yɛrɛ jiginna Maka hiji waati ni surakaw nan'i fɛ u bɛ ɲininkali fɔlɔ min k'e la situlu nana i bolo chinois ba ka u ka bana hakɛ min furakɛ ni situlu ye bi dan si t'a mais o situlu lajɛ anw bolo yan jɔn b'a ma n'a sera maa min fɛ ko bɔ n'i ka situlu kasa nin y'an fɛ yan an yɛrɛ bɛ k'a lagosi nanzaraw yɛrɛ bɛ ka valoriser k'a dilan karicɛya i ma ye o y'a kɛ karicɛya ye n ko karicɛya ye marakakan de marakaw b'a fɔ si de ma ko kare u b'a fɔ tulu ma ko te o tuma na kare ten o ye si tulu de ye nanzaraw m'ali tɔgɔ sɔrɔ a la o ye marakakan de la an ka fɛn ninnu ye fɛn valeur ma ye koyi komi anw ye africains de ye an yɛrɛ tɛ diya don an yɛrɛ la an tɛ valeur k'an yɛrɛ la o de kama nanzaraw fana ma valeur si k'an na wa u b'an lagosi yan ka tila k'o fɛn kelen ta ka bana furakɛ n'a ye hali aw ka moringa min filɛ aw bolo nin tubabuw b'a ka furakɛli kɛ n'a ye moringa marakaw ye kɔlɔkɔlɔ kɛ u bɛ moringa kɛ basi na fa tɔgɔ yɛrɛ dara ko basi yirini n ko marakaw ka dumuni de tun don basi na de don mais an nana bɛɛ lafi an tɛ nugu dun tuguni an t'o fɛnw dun tuguni nanzaraw kɛlen k'a découverte kɛ k'a bɛ bana bɛɛ furakɛ an girinna kan ni tubabu ma kuma fɔ fɛn o fɛn kan an tɛ valeur don o la an farafinɲɔgɔnw mana lakali foyi mais ni nanzara kɔni y'a fɔ kaban ko tubabukɛ yɛrɛ y'a fɔ tele la kaban banna an sɔnna tubabu ye dɛ wallahi an ye valeur min don tubabu la n'an tun y'o to kira la kafiri tun tɛ ye farafin a tun tɛ yan o tuma ala ye valeur de don a la africain aw ka ni farafin yiri ninnu filɛ nin wallahi efficacité ninnu bɛ ninnu na a tɛ dɔgɔtɔrɔ fura la a bɛɛ n'a fura don dɛ mais ala ye barika min don nin na nanzaraw yɛrɛ bɛ ka furakɛli kɛ ni aw ka nin de ye mais an si mako t'a la hali b'a di dɔw ma ko microbe b'a la e y'a barika b'a la fana ye barika bɔ a la hali fɔlɔ an faw tun bɛ furakɛli kɛ ni buguri dama ye i bɛ to sɛnɛ la dama b'i sen tigɛ i b'i bolo fa buguri mugu la ka k'i jeli la yanni wula ka se jeli da bɛ ja nka bi i k'o buguri k'i jeli la o bɛ dɔ de fara jeli juguya kan barika bɔra fɛn bɛɛ la ala ka hakili ɲuman d'an ma alahu taala ye nin kuma de fɔ aw ka hakili to o la ale alahu taala ye dɔɔni masa ye ale alahu taala ye kanda masa ye maanaam kodɔn masa ye wa kana allahu aliman hakima ala ye dɔɔni masa ye wa alahu taala ye kodɔn masa ye ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به
bari'atan alakoni mami fili barake aw isman wal mayyijuna barake summa yarmi bihi bari'a o ko fewti lamaka o fili bara no jurumuna ko bara o fili ka wayre ka yere jeya inna fa limma koke faqad ihtamala buhtanan alako tila mai galon jugu bele duninta wa isman ay jurumun bele duninta mumbina jurumun mumbina dambe keneka kona marata hali zambe zongeni ne gagisa kan wi no yi turmata kun ubayri hal sare de kala halal alemini aywa borodo shin ni ne ga blogi kumba kono nyomu fene ba duma ko sama ka tubla yahudiya ke ka so ka kaina fo yahudiya ke du shin ka so te ala kam wo dema comme mami fili barake yijunu na koke o ko fe ayo fili ka boyere kuna ki yire jeya ka kwala ke ette faqad ihtamala ala ko tiye talike buhtanan galu girim pili pal wa isman mubina an yujunu sirabba mudda mekeneka ki ka galon ka bo way ka juru mu fena ka chala e joteni do ko ka jigina abdullah ibn ubay ibn salul mamu ni galon tige ka damba ishatula ko nyema ba kunya didi ram wa jugu president wa ka ko juguni do mi no fesa ko abo ke dugula meleke kan mamu ni re bala kiran no fe sallallahu alaihi wasallam afoli galon ko kiran musoyi jene yake ko ma damado di sorola kan ni sojiya ko kuma ta ka yereke dugu fambe la jena ma kira fe mo beti ni ma kira fe mo beti ni no ta la kira fe mo mo ngante ka soro mo bala kira dugu ya me munafiki mun bla la kira la sallallahu alaihi wasallam ma ka fe tushi ma ka ma damado yero jamala mun ni galun tige kada aywa alaka ci de fu mun sonina no ye amba aisha kaye jene me joni aisha tuje ni ndo ala ire ore kama wahi tigine ya fa ko wuli kala krafu ko ay ntala krafu bide me ala defu parce que ni galon dale nena kay wasu la be kunna ya hal krere me fe ka sigana ko parce que ala krere nyininga akwa aisha ni ma yi kujuke ni tubira ka tala mala be yafiman ko ko ala krere me fe ka sigale la do parce que ala kra aywa ni wahi majiga ka ce ko dugule no amba isha tuturu de la wahi jigina kama jene yakede ko galonde daral wa munu nyere fene yeni galonda la kuni ala be nyona kuni kona ala be nyona ala kira ye galonti ye babbe bushi busanya bishegi parce que le islamé mais abdullah ibn ubay ibn salul ala kira ma bushi ayatui parce que nade sara betanu jahannama matika sama fa mu ci zunzana otumana nade sara tawra jahannama ya ala kira ma le bushi galonda hali sinu ma kelengelo de be karamo ko fana sengo hali be fili doni nura bana do re bi ka sogono kuma ta ina fo ale ni yiso la nyon fe ina fo muso gele ni shi ke flam abana hali ba do yi boli li no fe a chamanti ni ye ko ado ye dronga do yi ka sogono ka erreur ni do yi be bo do mi to ke baro ku kanyi me to bla wasapu sanfe me to ke tanza na yisi gere na yere dale mala ko islami imam abe karamo do ka finita do ko bla jila wala ibe karam godo sugoya ya be karsa de lame ne bana yo ngone kumba abane ya no fasisa abaro mu ne kwa kwa yere be do aka sokono iti dine gili dine kasai to ya ka do kono o no maye ifne te dine maye de ekran na mi mai parce que do na ti ka ka bona ide e do na ka de ka ka ko ka de ki beta fulibla amuso ka ko bi nyesrala adem ka ko bi nyesrala ngom mata man yogon beti ni an ka bi watila jaman tay li wala saw be se ka jugo do yi la jugo mina do ko jensen ko bo la se yo e fi bele ba ya ka hankali to Allah taala ko ko mami be ko jugo ke wal may yejuru na ko ke summa yarmi bihi ko ko fe ko fi bari'an kiyere jeya kiyere sanuya ka bola faqad ihtamala ko tiye talike buhtanan galum bele bala wa isman an jurumuna mubina jurumun dalin be keneka ni namarata ha turma damate bu abdullah ibn ubay ibn salulu be do akono lu flat damate de an yere be fene bi do akono hala nga du kono ma do bi ko juke mbabe kla ko galonde ta ko da dolay kuma tesna musulman ya ngasna ni baraba ha baraba
sinamuso dɔ ka buwa bɛ taa la bɛɛ b'a fɔ ko ni turu b'a la don min k'a ka tobili ka di jago kelen dɔ ka sinamuso dɔ ni sɔn de ta k'a sigi tasuma kan o de kama sisan ni sinamuso bɛ so kɔnɔna la ni dɔ ye daga sigi a tigi tɛ bɔ a ka daga kɔrɔ dɛ hali n'a bɛna wuli a b'a denmuso dɔ de wuli ni janto n ka daga la yanni n ka taa n'o tɛ fɔlɔ an fɛ yan sinamuso de tun bɛ ɲɔgɔn ka tobili kɛ o e yɛrɛ bɛ t'i ka ci la i b'i ka daga kalifa i sinamuso la nka o tɛ bi dɛ e yɛrɛ bɛ don hali ɲɛgɛn na i bɛ furancɛ min kɛ ɲɛgɛn na yanni i ka bɔ i sinamuso bɛ sɛgɛ kasa de bila i ka daga la i ka na walima i ka kɛmi sɛgɛ kasa bɛɛ lajɛlen bɛ sinamuso ni ɲɔgɔn cɛ walima i ka na mɔlen a kɔgɔ yɛrɛ donna ka ban e yɛrɛ bɛ taga k'i bɛ taa ɲɛgɛn na walima i bɛ don so kɔnɔ ka fɛn dɔ ta i bɛ sinamuso ye dɔrɔn k'a bolo fa kɔgɔmugu la ka n'o bɔ i ka na kɔnɔ ka a teliya k'o munumunu ye walasa sokɔnɔma bɛɛ ka dɛsɛ k'i ka dumuni kɛ n'o kɛra sa dumunikɛla mana lɔgɔma ta k'o bila da bɛɛ lajɛlen b'a tuguni dumuni se ka kɛ jɔn ye nin kɛ o y'a sɔrɔ muso kun y'a ka na nɛnɛ kɔgɔ kun b'a la mɛ sinamuso de filɛ ka nin k'a kɔfɛ a ma bɔ a kalama ko b'an ka du ninnu kɔnɔ bi fɛn caman de bɛ yen walasa ka sinamuso tɔgɔ tiɲɛ walima kan sinamuso k'o tɔgɔ tiɲɛ walima hali buramuso kɔrɔba yɛrɛ fana k'a ka buramuso fitinin k'o mankutu tiɲɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ walasa cɛ ka fara ale kan k'o bila an bɛ mun fɔ bi denmisɛnninw ye i ba b'a fɔli min kɛ k'i ka muso nin bila kana bɛɛ bila dɛ ayi musokɔrɔbaw hinɛ banna an b'u bonya ala yɛrɛ de ko k'i ba bonya nka bi musokɔrɔba b'a fɔli min kɛ ni min muso bila i ni ne tɛ n'i y'a bɛɛ bila i bɛ sa cɛ gɛlɛya la i tɛ muso ta ayi t'a ta dɛ parce que a bɛɛ ka nin bila a bɛɛ tɛ ala ko ye koyi a dɔw la dɔrɔn i muso ni ale ka lagarenin ma bɛn a b'o kɛlɛ k'a ta ye a bɛ pression de k'e ka k'i muso bila walima a kun ka d'ale ye e ka denni min furu e m'o furu i taara dɔ wɛrɛ cɛ kɛnɛ o kana n da jogo ɲuman ɲa ma de o ka kɛ sarabamuso ye o tɛ diya musokɔrɔba ye fo ka saya sa waati b'a ɲɛ kumunen o denni mana baara fɛn fɛn kɛ a bɛ fiyɛ ya a bɛ pression de kɛ ko fo i k'o fɛnɛ bila a ma foyi k'i la silamɛ don jogo ɲuman don a b'i ba bonya maa t'o bɛɛ bila dɛ ayi maa tɛ nin bɛɛ bila dɛ n ba ko n k'a bila ni i ba dun ko k'i k'a bila i b'a bila o ye tiɲɛ ye ni ba ko k'i k'a bila ka tiɲɛ to i ba bolo i b'a bila mɛ ni tiɲɛ t'a bolo i kana to k'a fɔ ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq a ti bɛn danfɛnw ka tugu ɲɔgɔn kɔ dabaw ni ala ye o sɔsɔli kɔ la ni ne y'an ka duw fereke ka duw ɲaan ne ma kɛ dutigi hakili sigilen sa waati bɛɛ ni kɛlɛ de bɛ ɲɔgɔn maa min tɔgɔ bɛ fɔ i ye ko maa ɲuman tɛ e yɛrɛ fana b'i diinɛ tigɛ a la i b'i diinɛ tigɛ a la i bɛ fɛn bɛɛ hali i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na an faw ka yafa ma ko cɛkɔrɔba yɛrɛ ka muso fitinin tuma dɔw la ni cɛkɔrɔba yɛrɛ denkɛ fɔlɔ muso t'i bɛɛ cɛkɔrɔba na wo na a muso fitinin bɛ don a kan ka taa kuma f'a ye denkɛ yɛrɛ muso kama cɛkɔrɔba yɛrɛ commencera a b'i datigɛ denkɛ muso la a b'i diinɛ tigɛ a la hali o b'a fɔ a t'o laminɛ parce que musonicinin ye mun f'ale ye a dara o de la a denkɛ muso ta bɛɛ ye nkalon ye hali n'o ma kuma a y'a hakili to a yɛrɛ la koyi ala tɛ dutigiya di maa ma gansan dɛ hakili de b'a to i bɛ kɛ dutigi ye mɛ ne min ka dutigiya kɛ ni hakilisigi ye ka k'o sɛgɛsɛgɛ ka k'o lajɛ i b'i bolo su wɛrɛ ɲɛ la koyi a caman ye pression kɛ den ka nin cogo la a ka muso bila ten ka sɔrɔ muso yɛrɛ ma foyi kɛ a den dɔ yɛrɛ bɔra cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ka taa luwanse ta yɛrɛ parce que musokɔrɔba kelen don k'a bilen k'a sigi k'a da cɛkɔrɔba tigɛ cɛkɔrɔba fana bɛ pression kɛ denkɛ kan du kɔnɔna bɛ diya nin na o de kama arabuw ka système olu b'a fɔ ko du tɛ kɛ du kan ni denkɛ sera furu ma kaba fa bɛ den na bila de i muso furu i ka taa n'a ye i yɛrɛ fɛ yen ni muso bɛ n bolo yan n'o ye denkɛ yɛrɛ ba ye ko du tɛ kɛ du kan olu ka ɲɛnamaya ye o de ye fa n'a ka du denw n'a ka du ni ko i b'o kan fɛ yan u b'a fɔ k'e ye mɔgɔ jugu ye parce que muso bɛ furu ka ba de dɛmɛ an ka société ka faamu ye nin de ye hakilina jugu tɛ dɛ hakilina ɲuman don mɛ n'a sera tiɲɛ yɔrɔ ma n'aw bɔra ɲɔgɔn kan aw bɛɛ ka lafiya k'o de la ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ye nin mun fɔ an ka hakili to a la maa min bɛ nkalon tigɛ walima ka juguya dɔ ta k'i balima sɛgɛrɛ ala ko i ye jurumuna ko ba kɛ koyi i ye nkalon belebeleba de tigɛ i ka yafa ɲini ala fɛ i ka yafa ɲini i ye nkalon da maa min na ye ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم
وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك كوني على ألك فسمانتيا كنت ألك تشيدينك ورحمته أنا لألك هنا لهمت طائفة منهم كنت مقول دوكم همنا أن يدلوك وكي ألك رلا فيكي بويك تشينك كي بويك تسرك وما يدلون على قبول يجد كنت كفوي لفلي إلا أنفسهم فنكروا يري نتوسك لفلي بعد نالك دمائر تشيك مرولا منافق ماي كلا ناك كرايا على كوكون نسوني راوك مثل كالا كرا لفلي كبوا كتراجكتوار على كرايا ربي سرجيني مينغا ويوني على كرا كوك مثل كبوك مالي على كفسمنتيانا كهينه كودي على كرا كشيتا oni ala ka fusamantya na kahina mezo ekishi ebe kishi chokodi ebe kishi ja awale kama ebe ngali faraitaka ni kranye mai ngali ni kra mami yekumado taka na fi ikanna ikuka ikam misri welela ika misri silba doka kana gringa dam go ko kumala tena ada madi on tesega mide unyeta na imugo giali unyeta na imugo beni fuka dooni yonti gachada madina oni mawdoni kay kan mami sokono ijamdo karsala de ataka kuma nyuma fi me ko fede abaga ni vota ni malo yarama iba fo konyando anga ko di yarama mina fereti gala ni malo yarama de ni mamalo yarama iba fo ko karsa de ni ke ko de ni ke otuma bashi tala isigia tiga woro nyoko ko faraka cha chipla otigi male anana muntu ko fi ko kumbigi ko fo ko weleka yano tigi kasal mami sokono aw moshijibe chaya ni palanfaji ay abe jetiye minke abe woshi minke fokasa atini barani wana kristo amde ye fanga do nanfigu ni korofoli kelaw munafiki manana si koron namima kabe do de tafo kafi o yorbela kangar dai ngache nesi kunteni ya sabali nere kungo mbaga joro la kuma tima warata chena ne korofoli kisa me karamo da tugu minzrana ne tinda do korofoli la bi ya fama anga boro were dam chinyora bina korofoli israila bamanan ko ni sulo ferele kabama ayesi yoro de zo ni korofoli kela keli ka korofoli jijenya na mungele yado de so la engo manyuma do temena ngadi mabbe ka za hakini na nyuma ta afia ka soko na meni taraka fuli blala ki isi abe kuma doke ki kumbe hamme ni korofoli na ibo bla sigla be singa duguma nyuma do to foti ko be karsa do kasoro ma kuma re fuli rebe bani somo bedi korbashite akara di korbashite wala la halaw bedi o bani yani ki kono ta fo ale de be ko ima aba fo ibe karsa don be karsa don go sobe ay ba don ba aka ko kadne anga dugu mo sobe ba do do iba do mu ya ka ko janyo e ba fo ko ay aba o katte somo ko korofom o de ya ka ko janyo ono so re kunna kun ko korofoli ibo ke to kun o bani zo femi ya ka ko janya ku ti so ma korofom abesinge kumbe no yiki bismillah no di o koro munyi ne ka sokonna malla be ma korofo ka wa beli bina ni jila sisa karamo ere kerai ani rebe tugu kunjunde ko sa kan karamo no na push kunjun karala man yani an ka kunjun de baka karamo be gide sisa nun na ka tugu no fe ere bulu ni en kan ko ye ni en ka supporter yi o baro te ke badanu makaramo do tsogota ko fo karsayeni faka wajula hadisa mangene ayini question jendo question ti question mai o karamo kere bi kanto aka kalande ma ni ya yere bla kuma la nota kalamen zero mai kama kalande on fana be bono de dubula ko ye kafura kama kala e karamo ke o kama kala e fana ko kama kala akala men ko ndo katime e fana ani anyira to kun fi mbulo amanyira to hali president ni ministre ni directeur ukabara ukachinya ukulu ni na mimanu nunde no ebeta so directeur do mana nome ka ke directeur service da do la kaba iba do sigile mangoro jukoro usam bisaba sambina no be barakero lo manyeshi swa ebe nyeso barakero la ke tona mimayala ma fefe na so barakero lo be sanso halsa siye me mangoro suma ko tewli da malila adin flonka aywa plantonya adin flonka na mimaya no lukachi ibeta so directeur do ben nommé adenga korono yere walma ka kala yere ka korono tay wode be ka directeur yi ibale yere ki tuntungal
bi sécuriser abulu fangile ba ko la abulu fangile don mi fun fana na no monsieur le directeur ko bashiti e ka nomination jarane ame do ki vraiment ka barakero ni nay ñoo dem sen directeur manof kam na ni ka ko jarambe wa kenema mo ko be bakani so jani kan na li vraiment découragé félicitations e ka nomination jarane ora fena ben so jasa aboto saba ko directeur ko ikana yere jene ni mo ko be fen fena ne be service na ya be sambi saba o directeur yere tete men sam wani jeginga ora sambi saba ga ko ni mo wani jeginga ni nabi ya be sambi saba ni mo ko sira fen fen mai ka wole kan ni ngala ni barake o ko be beneti ya ko na ya abe ka directeur ko rafna yana sa ko ni mo ko sebe bade kle kelen kle fla kle zara nani na iba donné tu ni directeur abe ko basite e pole be mo ko sumale fe ka kuma manjani parce que akada yo katoka wele bi ka kuma usara ale kono fali no kuma la katime ermo ruka abe se ko fo directeur yi tuma ay ko le me masmane fe ka kuma manjani ay ko mi kuro de nti mo don ko sele no yire wala ne biyo fushi tekinye foi o ko fe sa be soro kana na mi mayadi damen ay wa directeur yi ko mi ne che boroba ya barake ro ni may e forum ko ya mo ko ka jamfa de ya la hali mun ye jamfa do be barake ro la ya nte mo ko to di fi me jantu yere la de hali kuno anye chedo mine ka biro dala ya wuro blinde kumba bulo ani gari kun sigle no ka fe no mene ne re fembe che ka tay so sika ka beji ne ma fi ka ni to ye kana sila ayo fembe fo be galo directeur be wa flamin da mo no fe ko de ni abi to la sa barake ro ma kilo kilimbe a ba beta to ma ka be mo tu chi directeur hal no directeur na to la kumbe befu o du sege ko fene doni bureau kuna tala ka secrétaire parce que ce problème ni sam bisa ba ke manguru suma sigi lay o de fle ka ni jama peuple ni wana ta ka be kun kan wa e shi je wati maki tubi wati fe shi je wati de baka ke ka tasuma so wati ani tasuma ni wati ka baraka ro beci ka nga biti ko na beci mo de baka mo bla nywana fakilim bagiro ko lu bla uti kuma nywan fe na mi mawdu ayo jalwa la koyi o ka fere aw ma aw ire de fene fere dayna ni mi ire ke bayi ay wa sumono jafar yara chugo chugo ati jege moy kan ato mo aka hakil toya ala ko nale ka fu samati ya kunje naka hina fene kunje ko jama kulu do kun hamina ni mamnuna o kun ge la fili no yesu ngeni naka sumo koyi o be fe ka do e kani hakili wososu de ka kuma do na mara kanu to yi ko ka sura chinyete ala ko taka illa fili ko bugo yere la fili wama yadurunak ala ko ti toro min shay'in nifuy wa anzala Allahu alayka alkitaba alay kitabu jigika kaba foytici ka qur'ani tribulo matisila ejigida ko ejigida le ya Allah ta'ala dik wal hikmata an kodon do yo ken nabi maya wan nubuwa alay qur'ani jigika ki ken nabi nyum fenay ala ti la jugo ka ferema jugu te fana la krama wani kamalu nuko bu ko songulu fen fen ni ka dala ka chidema utaso ambo fo dem senu yede ayo jugu nya ya naw ka ke ma ko bay ni jugu nya na dem sen yalla ma bi se ka bayna de ki mandini ma se ka jugu dayna parce que mata na ci o se ka foi fo ki ni ke kare ko wal ma kare che ko imashi me dem senu yede dama de be nyogo negen ko ni mi je ka dem senala ko ni karam ma ko bay ki be ke che ko babandi bodi fofu no moy ko do no ma ibu doy ka sigatu min damne do tay juin do tay loy do tay ay wa sunu tigawi wera be tola do tay dem sena e diabo do be singa sati e santani ndama do e doro ko kunu ndamne e be se sam woni duruma wati mi doro ko bi jibe samaki ba e labay mi o yisali dem sena ma korba siniya sigide dem sena ma shi se ki waso e kam makroba yalla ni matime dem seniya nyuma kene ni matime o kay se ki waso ala ala ko tu o te la fili o bugu yere de la fili wo se ke toro ni voyi wali ala ye kitabu tigi ka e godo tigi ka wa allamaka ala ye kala ma lam takun ta'lam ikun te fami ndo ala ye kala ne doniye matega na nyuma ni makala ay aw ta'ala ko ala kala kun ti fami ndo kale ala ya kala ha wadi kama on be wele ko ummatu iqra kalan ke mantum an to yudi parce que afran kan nabi nyuma ni mako iqra akala ha kala man on
an bɛ fɛ ka kalan sɔrɔ jisuma min na cogo min o de ye kalan balabala an bolo an ka kalan yɛrɛ niveau si t'a la e kun bɛ dɔgɔtɔrɔba dɔ y'an fɛ yan yɛrɛ n'a dɔ ye kalan kɛ o ko an denkɛ an ka niveau ma tɛmɛ 6e année kan koyi an bɛ 6e kɛ waati min tubabu dɔgɔtɔrɔ dɔ de tun bɛ yan o de ye anw formé olu ye dɔgɔtɔrɔya kalan ni pratique o kɔfɛ bible maana mun dit o dictionnaire ba b'u bolo docteuria la médecine o tora u b'u yɛrɛ formé hali sini a cɛkɔrɔba kelen kelenw bɛ yen n'o ye ordonnance d'i ma fura fila o tɛ dɛsɛ i ka bana na nka bi an ka dɔgɔtɔrɔw taara kalan kɛ diɲɛ fan bɛɛ u taara Amérique u taara Espagne u taara Faransi ni minnu ma taa yɔrɔ la o ye Sénégalais an kɛrɛfɛ mɛ n'i taara k'i kunkolo b'i dimi ordonnance sɛbɛn de daminɛra sa b'a sɛbɛn k'a sɛbɛn fɛn yɛrɛ b'a ɲininka dɔgɔtɔrɔ nin bɛɛ ye ne ta ye wa ayi ma fɛn y'a la fɔlɔ a bɛ tila k'a yɛlɛma k'a sɛbɛnni daminɛ ordonnance min bɛ sɛbɛn ye kunna bana min t'i la o ordonnance de bɛ sɛbɛn ka d'i ma dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama tɛ ordonnance sɛbɛn t'a la fura fila saba a tɛ tɛmɛ nin n'a ye professeur fɛn fɛn ka ordonnance ye a tɛ tɛmɛ fura saba n'a cayara naani a dɔw la fura kelen a dɔw la u b'i bila i ka taga diagnostic kɛ i bɛna ni jaabi ye a b'a ko n ka cɛ bana t'i la taa i reposer dɔrɔn a tɛ fura sɛbɛn banabaatɔ yɛrɛ de b'a ko dɔgɔtɔrɔ hali n'a kɛra fura kelen a b'a ko bana t'i la n'i ye fura d'i ma fura ye poison de ni bana t'i la n'i y'a d'i ma k'i to k'a ta a b'i bana de o ye dɔgɔtɔrɔ hakilimaw ye o y'a kɔnɔna di mais mun b'a wari ɲini yɔrɔ la o kɔni b'a sɛbɛn de ka tila ka ordonnance kɔ yɛlɛma tuguni k'o fana bɛɛ sɛbɛn ka d'i ma kabako yɛrɛ ye dɔ ye an ka banabaatɔ bɛ bɔ yan ka taa Tunisie ka taa Maroc i taatɔ bɛ taa n'i ka mana fa fura ye ka t'o yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la o dɔgɔtɔrɔ ko o fura bɛɛ lajɛ kelen kelen ka e ka ayiwa bilan bɛɛ lajɛ a ye jelita min d'i ma o jelita jaabi bɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛkɔrɔ fura fana dalen b'a ɲɛkɔrɔ a b'a bolo kɛ ka fura bɛɛ sisan o tabali sanfɛ ka kɛ mana kɔnɔ ka di infirmier dɔ ma ko taa nin bila poubelle la nin fura nin de bɛ k'e bana nin fura nin bana t'e la a t'e la o kɛra ka banabaatɔ min na jamana min kɔnɔ yan dansi t'a la Maroc i ka fura bɛ minɛ i yɛrɛ ɲɛna ko nin bana t'i la Tunisie a bɛ k'e la o tuma olu ye kalan min kɛ an ma ɲɔgɔnna kɛ walima an bɛ fɛ ka balo banabaatɔw de kɔ kan parce que an bɛ k'o kuma mɛn dɔgɔtɔrɔw kana jɔ aw la dɛ k'aw bɛ ordonnance dɔ sɛbɛn ka di banabaatɔw ma o ordonnance ni o yera pharmacie la o pharmacie fana bɛna tɔni min fara fara ɲɔgɔn kan ni kalo sara k'o di aw ma aw bɛ ordonnance yɛrɛ gonfler aw ka tɔni de kama kalo sara n'o kɛra est ce que banabaatɔ dɔgɔtɔrɔ ka ala deli banabaatɔ ka kɛnɛya an fɛ yan sɔrɔ o de kama an ka banaw ti ban parce que ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka ala deli kɛra banabaatɔw kana a ka ordonnance fa ka tila k'a f'i ye ko taa nin pharmacie na ko fura ɲuman bɛ sɔrɔ yen bi n'o tɛ ne bolo t'ale ɲɛsira la tuguni ordonnance sɛbɛn i b'o de kɛ a taara pharmacie fɛn fɛn la sa a banna mais ale yɛrɛ bɛ pharmacie de indexé taa nin pharmacie la hali ni jelita papier dir'i ma dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ laboratoire dɔ de exige ka taa nin laboratoire la i ka taa kɛ yen olu de ka mansinw ka ɲi a mansin bɛɛ ka ɲi a bɛ dɔ sɔrɔ ninnu de kun n'i nana sisan n'a ye laboratoire wɛrɛ y'a la a b'a lajɛ k'a kɛ ne ko e ye nin kɛ min ye k'a sɔrɔ a b'a dɔn a ye yɔrɔ min fɛ i ma taga yen e taara kɛ yɔrɔ nɔgɔman na a bɛ papier yɛlɛma k'a yɛlɛma k'a ka verre labɔ k'o don a ɲɛ la ne ko e ye nin kɛ min ninnu ka jaabiw tɛ ka ye yɛrɛ u ka jaabiw tɛ kelen vraiment ta segin a kan n ye yɔrɔ min f'i ye ta ye olu de ka mansin ka ɲi k'a sɔrɔ olu bɛ jaabi min di yan ni cɛ taara yɔrɔ min a bɛɛ ye jaabi kelen mais a bɔra yɔrɔ min a ka sɔrɔ t'o la a ye yɔrɔ min f'i ye f'i ka taa yen ale jigi dan b'a ka kalo mana sa o ye suruni ale jigi dan b'o de kan ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ balola banabaatɔ la nka an ka banaw tɛ kɛnɛya yan a tɛ kɛnɛya wa an bɛɛ de bɛ taa hali n'i taara yɛrɛ k'i kunkolo b'i dimi ordonnance ɲɛ n'a kɔ a dɔw la yɛrɛ bɔtɔ ni ordonnance ye infirmier dɔ bɛ boli i nɔfɛ patron na yan dɔgɔtɔrɔ karisa de ye nin d'i ma a bɛ sin k'a lajɛ kana taa pharmacie la dɛ nin bɛɛ bɛ ne bolo yan infirmier nin fura feere nin bɛɛ bɛ ne bolo yan ale bɛ bɔ min a bɛ don bureau kɔnɔ dɔrɔn ka fɛn dɔ kɔrɔta ka na n'a ye ko n'i kun taara kɛnɛma nin kun ye 4000 maa b'a d'i ma 2500 e ma fɛn min sa tɔnɔ caman bɛ sɔrɔ o la e y'a sa n ye su dɔw de ka furaw fara ɲɔgɔn kan walima banabaatɔ dɔw ka fura e filɛ k'o de fara ɲɔgɔn kan e ma wari don fɛn min na e bɛ jɔ o tɔnɔ la cogo di nin de y'an ka dɔgɔtɔrɔsow tiɲɛ n'o tɛ an ka professeur ba ninnu ani an bɛ taa jamana minnu kan Maroc ni Tunisie ni France u bɛɛ ye kalan kelen de a dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tun b'an fɛ yan u bɛ cours di faransi yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ an fɛ yan u bɛ cours di ye a dɔgɔtɔrɔ bɛ yan u bɛ cours di Sénégal tellement k'u ka baara don
amene presira warla do trop be ko ngai tashi di jo abbe ko nga do katikati ko no abbe ko furuka ko mo ko ko doni be ngana kuna bi e dun te sene laite commerce werela o warde soro jon kuna bana ba so e ni do o ke misiri ko no kala ka bana o be ba do trop ba ko amina ato amina fo o yo di ni e balo yoro kedat bana ba so ya matila folo de ala ka hakili man dama Allah taala ko ay ala kira kalam fena ala kira kunte feni no wa kana fadlullahi alayka azima kala ala ka fasamata ka boyika Allah taala ya ala kira la jeku e kala kira ren na chokolaje ata faddo ati se ka fencha ma fa bam ababi sawati ma matme sanani adira mo ke mi ma sanworo o fato anyana ma ya tobe ke fani chini no ye goyi yatime ko ni ala kira ka yatima ka juguni ta kumaro le fasara ki fitini ala kira fasara ka sura mana jinyere la rawte kele geleya sir geleya o bela ala ka klaka ala kira di choisi ni jien adama dembe chela ko ke kira ni ka gena bi mai ma shima so mami ala kira kala sallallahu alaihi wasallam omo gobe ka foko do ala kira tigeta ka dabbaka wal mata wal mado ti ala yere de ya kala ni jibril ka tanga sigi sallallahu alaihi wasallam waka kala e ka diplôme na bili bay to so abada ni matima ala kira kasra de sallallahu alaihi wasallam ala ko kale fi samanja chaman ala kira alayhi salatu wasalam ka kala kafsani nabi man bay kafsani ci dem bay na yere fa be hera no fe anga tuba no fe anga kala ka salatu kana jaya ambo salatu min kala kira sallallahu alaihi wasallam o de be on deme anga kala kira fesi bay sini ni Allah taala sona wa kana fadlullahi alayka azima kali alaka fasamantia ko kabbo ikane ala ilaja la khayra fi kathirin illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير الله تعالى كوكو هيرته في كثير فنشامنا من نجواهم كبوكا نيوني تشامما نجوا ينيوني ودي كرسانغا نيوني كرسانغا نيوني o ñoñe ba munum be ke ka here man chambe ala kuti ambe ñoñe munum ke ko here ta shila fona kara fen saba dola gire ko fona kara fen saba dola gire no te ko here ta shila alisa don gara do ko zongeni anaka mugo ko kuma bolude ka alisa no e chumai asa ka mugo yin ñoñe do de ke o be sikka balma kanin teme chugom wala sa ala kira kana na fen fam ala fene kana na kokala mai uturo de la wati be nyonye galonka wati be nyonye namaraka kalau taala yin jigi la khayra fi kathir min najwahum ko here tew kan nyonye bani chamana illa man amara bi sadaqa ko nyonye min ye here o de yi mun yi nyonye mare ni sarakati boli ko nyonye aw ma'rufin walmo yen ñogonyi bara ñuma do kelela aw ñebe do la setati yi kasi balma do ma kasanga ñogonyi de mago bila eno yen ñogonyi o balma ken yi ko togofo iduma ka togofo herede nama ahakili to balma ken na sisa geda ba kanda ne de on yere ko ku to klasi la ko ayo yu de on ken ko mase ka kalo sarasa wa ni ya cliff lay daga masiga ka so kono geda fi comme ala yi doni di amma anta bolo faranyo an kanka dola sam mai ala yi doni di an kan bolo faranyo an kanka dola sam o nyonyi sugu ala taala ko bashi tola parce que abina sarakati de bo ala taala jati gam aw ma'rufin wal mabalan mawre ngache ni dembe fe gamuru tama wal mana dembe bi nyona den bane no kalama yi den gen den zaka dumini gen de te shiafi nanu tu nyogon bolota abina ke baray ni nyogon ye pepse ka kay ni ban maslame ni nyogon che ala ko ko bashi ten shida fila
aw islahin bayna nas wal ma wi ñoñe de ke ka bendo mo go ni ñonche bashito o bendo ni mo go ni ñonche o ñoñe ala ko bashito hal no sura baka ci to fa ko fa yi ko foli mais madama yo tadda bo bene kama o be baraji de sura sa profoniti parce que ni côté social bi nani ni bwanga nyina ma yakono dron ko be bici ka ke dron me no sura misir la inti ani salamu bla betara amma ko te nyon ga dula e ka dube ci ne ka sirata idem be ci nga sirata fantanya dina kuru wuli kuna ne ma ko tala e ni islam ka ko ida islam mo ta ka sunima ambe fere de ke wala sanyi re dama bi se ka do nyon fe ci ko mi ka kuma nyon ko gola ko ere ko yi ni aw islahin bayna nas wal makabbe ko mo ni nyonche parce que no te yoro foiti ala kira ko aywa ma te ko ntigelay mami baka bendo mo ni nyonche laysa kadhab man yasluhu bayna nas me baka samada fayanmi ila alkhair ibaka yire samaka zahirama cena musubla na nywana tarafo chei chiena yi musonyo ngo sebetan fe kelen na wati do shetana na ke wati do no te muso moye ale ban be fo ni du jera de be sona bonya be fra ka musuka nyuman dama fo tei wala sa du suka fa kele ka ba ningai hal no so yi jugo do fo musulla kasro ta jugoyi shariati min no yi ti jati gurwi ko shariati min no yi e ka ko so mo musun de ban be wali kare ko no to be be da kan wo mo sebete olu ka no fitini no ti bashi oluti bashi mais que tola kam mo labbe ka galondo tige ko foddoyi o tigi mo veyi o galon dum fane layru grimam badi wala saka furugla parce que abe kuna ko ka galon tige ka furugla ko de kenge timen chien ka mo me furu chien ayoro mi chien yo de misala di ma mais musum rutile lo chien ma e ka tan layru do tawi ka so chien mo fi ayi bara so sa zafo muso sabari kana ide ngorosa neni chere kuma no so madanna ayre ni misadem ba ayre ko ma ko ni dona zenna ko na bana naso ko ni dongo do ko be ke wakile wai kan more ka ba fale ka bibliothèque abi ali ka fote ka bna ni fote ko etro ko longo tige muso ka so ni chema kuma chema fefi ina ma fene ma fefo che ko e fere ima fefo che o muso na no ka muso nana naso agora kan naso to chugo mi ana naso naso ti dore ke menani e kungo ko chego ka ba ke wakire muso nana naso dira chema muso ma ke menani o du seje ke menani du seje sabana te terega wele abi wele aywa kulubali ko mo lo de teni mange ka chaye o kulubali ko me de ko ngana ka foko dongo do ale ke wakire e ka cheba ka ke menani ndi de yaro kulubali e bara so zar ibina ni keme woro de ko da keme nani ka dafa parce que ede na ni be ka do ni nyuanchi femi be na be musosi kuma dola ka so chiente me chien minte abese ka musola si chiefuna bashi to me galon fe be no tigera no be se ka musola muruti e kana galon tigera no teni bo kala kalama chien re la bi gele ayo jandola wala kamali kira yare ko sallallahu alaihi wasallam galum mun be no dagalen no ni galum bala wacce na muso ka to barola ibe galum seni mun fana tige o baro kono ko bashi to fana na asi barote ceni muso ce kuma te an fe yam an ga baro man jam amma ceni muso mana ni so janyo ngoro domi aw be baro do ke fari be funi be kuma do fo muso yare be siga ma se ki soso yoro muso te ce ko no soso barola na te baro wala te gam a sigalim ma se ki soso o me fene ni ki take duro anga tai ita ka fere mine alaba na leti ga ina sa lu chema reka mala kira yo sallallahu alaihi wasallam ni be dolo fitini mun tige ni che ni muso ka barola ko bashita ere ba do fandanya bila muso bina warko kuma fiye ere ka muso damne chiena sidala mauti ma ka jurusa nga jurube karsala nga jurube karsala kasoro lu de ka jurube de ka derme kelenti mashi ko fo muso yi wala sa muso kana yi kan tuguna ka warela bashi to lu ay biya ki to la ko bashi to fa wal mai ne ka muso ka baro jala yare kan so ko ne dem sen na ma kun ti sena
ne ni filan fɛn fɛn ye kɛlɛ kɛ n b'a bɛɛ ta k'a saba a tun bɛ fɔ ne de ma ko cɛfarin ka sɔrɔ e denmisɛnninma kɛra minnu ɲɛna o y'a fɔ an ye kan n'a kun y'u sen ci dugu ma dɔrɔn ba e ni boli de tun bɛ don fɔ a ka sɔrɔ mais e y'i kanto k'e kun bɛ bɛɛ bi mais i k'olu minnu fɔ i muso ka dayɛlɛ sariya la basi t'olu la nkalon fɛn fɛn bɛ yen n'a bɔra o de kɔrɔ ma n'a b'a tigɛ i la ni furu bɛ tiɲɛ sariya b'a fɔ kan ka n'o de kɛ ala ka b'o de ma aw islahin bayna nas walima ka maana bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ valeur don aw tɛ salaya la kɛlɛ bɛ du o du kɔnɔ i b'i sen don a la ka kɛlɛ ma kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kolotuguda 360 de b'a adamaden kelen o kelen na wa kolotuguda kelen o kelen ko sarakati de kan ka bɔ a bɛɛ ye a bɛ ko subhanallah o ye sarakati alhamdulillah o ye sarakati la ilaha illallah o ye sarakati allahu akbar ko ye sarakati tile kɔnɔ i kan ka nin caman de fɔ walasa k'i kolotuguda bɛɛ tɔgɔ la sarakati mais a di sa sardu la kira ye mun fɔ hali ka bɛn don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛnɛ bɛ se ka don nin fɛn ninnu fɛnɛ pilasi la wa islahin bayna isnayn maa fila man di i ye bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ma zikuruba nin fɛnɛ kɛ kolotugudaw tɔgɔ la sarakati k'a kelen bɛ komi i y'o fɛnɛ fɔ ani walahasiri jɔ fila n'i ye walahasiri jɔ fila fɛnɛ kɛ ko fɛnɛ bɛ se ka bila pilasi la o b'a yɛrɛ ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲuman ba kan ka hakili to a la wa man yaf'al dhalik ala ko ni maa min y'o baara kɛ sarakati bɔ baara ɲuman ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min y'o kɛ ibtigha'a mardati la i y'a dabɔ ala ka diɲɛ de ɲinini kama fa sawfa nutihi ajran 'azima kala tɛmɛ ale ala bɛ sara la belebele d'i ma nin baara ɲuman ninnu kɛba saraka ca nin baara ɲuman ninnu kɛba k'aw bɛ sara sɔrɔ sarakati a kana tulonkɛ sarakati la maa fɛn fɛn bɛ sarakati kɔni bɔ siga t'a la i b'a ka saraka don i ni balawu de ci an yɛrɛ ka saraka yɛrɛ an bɛɛ b'a valeur dɔ ye o i bɛ dɔ ye a bɛ bɔ kasaraba dɔ la a yɛrɛ bɛna tila k'i jɔ a b'a fɔ ko ne yɛrɛ t'a dɔn bɔra na cogo min ko vraiment saraka bɛ bɔ don min a tɛ minɛ o don dɛ i b'a tigi yɛrɛ ye ka nin fɔ a yɛrɛ bolo sisan de la ka sarakati minnu bɔ olu de donnen filɛ ani ni balawu ci wa tiɲɛ don a bɛ kɛ dɛ saraka bɛ don mɔgɔ ni balawu ci ko gɛlɛ saraka bɛ don i n'a ci hali banabaatɔ gɛlɛmanba ka bana bɛ furakɛ ni sarakati a ka bana ma si dɔn fura bɛɛ kɛra la aw ma ɲɛ sɔrɔ a somɔgɔw k'u ta kɛ saraka bɔ ye waati bɛɛ u bɛ saraka bɔ o banabaatɔ masina bɛ furakɛ ka sababuya kɛ ni aw ka sarakati ye o tumana ka nin sarakati bɔ ani baara ɲuman kɛli aw islahin bayna nas ani ka bɛn don walima ka ɲumanya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati la ni maa min ye nin kɛ Alahu Taala ka diɲɛ yɛrɛ ɲinini sababuya la fa sawfa nutihi ajran 'azima kala timme ale ala bɛ sara la belebele ta ka d'o tigi ma na ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أليس تعمى بن أبيرق كبني درسو تملي نانيا آيات دمني فني نببا لديك أنك مبو بايرا جنفما إسلاميال كتشيني لما كوكي غلوي بارن منسي كي بالما كوكورو مردو غلون كان كسرو تشينتابو كوكورو مردو أو كاكا غلوي لما كاكي تشيني ni aya na caya bina no damade parce que caya barami kama barami ala ko yatuni wa man yushaqqi rasula nimma minni alakaci din soso nyonya min ba'di ma tabayyana lahu alhuda kanda yiralen ko fatigila yi alakira soso sallallahu alaihi wasallam wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin aklaraka tubsirako siram mintim mu'minun kasrai nuwallihi ma tawalla ayra islam mi choisi kali alaba no to nyona isa ala bito sira bure isa parce que islam mi choisi sira nyona te kala bito yi hal sa ko cheni ne ko parce que bleni min kera dala madina ka bolla doro ka singa taga do kafriya kala kira nyagar labo ka islamo ka revanche ke asna ka tadu mushriku de fiti o frate do ta isa ali kelengelo o ma kelengelo manjela
ebe do ya be dimi soro misri dolati anas la minyo ko baka ala bato hakil na kele me ale diminati ayo misri bla katayele ma misri wala olu yere be bato la chugo mi kayele maka ko du doyi kala ti fam don mawf e ma ko la yake yere de utin manya la boko yi fendo be mo ko dimi mun ke na fatola almami ya kutuba ke almami te ka sodo ati to do ati jamudo mamani ka kuma fo almami ya kutuba jume ke ko mo do ti ni woro kuma sorola o be kewa kutuba ke me be ta soro ma ke me kilingilin bebe misiri kono bebe ni woro kuma do sora almami te do amadiri ki ye almami kuma na ka kutuba de ga o be ne jugo de ma sigle sina ka fintiniti juma yani juma ka jiga farkoro be mine ka kanaya parce que avec fin du imaginer ko do de ale ka kuma tani ka fa almami ate dala bada ko do mana kuma fa almami aw ta fa mo ebe dugumina almami be ndi almami be actualité de kalama ko baka de tugumi ya bodi don ani almami be eta kalama o tikili esna ka dimi yere mati ado be dimi ka bo misiri ko ne paye ni salam blara fa bi fu ki punti ka singa poti la do yɛrɛ bɔtɔla bɛ ɲinɛ o ka samara kɔ fa n'a sera ɲɛfɛ kuma min na a bɛ tila ka sigi a dimi kojugu kana samara fana ta yɔrɔ ye dimi ye sa mɛ nin bɛ kɛ a dɔw la a bɛ tila ka kunɲɔgɔn kelen kɛ kalo kelen a tɛ se misiri yɛrɛ la k'aw ka alimami ta tɔ kɛra kɔrɔmatigɛli de sisan a ye ne de kɔrɔmatigɛ a ka kunu kutuba kun kan tɛ mɔgɔ si ma ni ne ti tiɲɛ don a kun kan bɛ de ma mɛ ani alimami b'a dɔn k'e de don o ti kelen ye parce que a jogo min b'i la o de kama a kun kan b'i ma wa ni alimami kun kan tɛ fɛnɛ ma jogo ti dabila koyi jogo min b'i la fo da de ka so na i ka tubi i k'o jogo bila mɛ e ko i ka kɛ silamɛ kutuba bɛɛ ka kɛ ayiwa an ka seli cogo ni sun kɛ cogo ni jagaw ka fɛn min ye jogo ye banga k'o kunna an balimakɛ ye fɛnɛ jɔ cogo la da bɛ don jogo la k'a fɔ jogo yɔrɔ minnu man ɲi olu ka dilan olu ka tile n'o ma kɛ wajugu tɛ yen n'o ma kɛ kutuba tɛ yen mɛ ka sin ka alimami juguya tɛ yen ka misiri yɛrɛ bila hali wa alimami tɔgɔla baro se ka fa ye n'a taara so yɛrɛ a diminen ba a bɛ taa alimami na gosi a musow ɲɛna a denw ɲɛna a b'a terikɛ yɛrɛ dɔ wele cɛ n y'a ba misiri bila fɔlɔ ma wala a y'aw jija ala ye ne y'a bila fɔlɔ mɛ e ne ma karisaw fɛ yen mun kɛra tuguni ko ne ma ka cɛ ka kutuba mɛn n ka kun kamene de ma kabini ne ye cɛ ɲɛ busunen ye ne ɲɛ la ne y'a dɔn n ka kanti maa si ma ni ne tɛ ka bagaji ma ten alimami ɲɛ munumunu yɔrɔ ni ɲɛ bɛnna siɲɛ damadɔ i sina ka ko bɛɛ k'i yɛrɛ ye ten maa min ka baara ye bisigiya ye a tigi tɛ lafiya lahi maa min bɛ bisigiya kɛ a tɛ lafiya hali o bisigiya baara de bɛ wasuwasu lase mɔgɔ ma an ɲɛ bɛ caman na sisan wasuwasu bana b'a la hali n'a ye seliji ta a tɛ da n'a ko a bɛ jɛnɛba ko a tɛ da hali n'a yɛrɛ selila a yɛrɛ ka seli a tɛ da la a bɛ k'a ɲɛna k'a ma ruko kɛ walima a ma sujud a caman bɛ daminɛ tan ni bisigiya est ce que nin ji ma nɔgɔ est ce que dɔ kɛtɔla ka mago dilan dɔ ka ayiwa nɔgɔji dɔ ma tunu nin ji la est ce que dɔ ma tu nin na o bisigiya de bɛ sin ka yɛlɛma ka kɛ wasuwasu ye n'a m'o baara sigi a t'i lafiya wa a bɛ to o de la f'a bɛ kɛ bana ye o wasuwasu de kɛlen don ka mɔgɔ caman bana i tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw t'a dɔn dɔgɔtɔrɔ bana tɛ appareil ta ye i hakili de sɛgɛnnen don fɛn jumɛn b'i hakili lafiya o ye e yɛrɛ fɛn min b'a ka bisigiya bila i la b'a ka wasuwasu f'i yɛrɛ de k'o bɔ i kun na k'o rejeter k'i hakili lafiya wasuwasu mana f'i ɲɛna ko fɛn fɛn ma kɛ e yɛrɛ k'a bila i kun na k'o kɛra n'a ko fɛn fɛn kɛra bila i kun na k'o ma kɛ n'i taara ni wasuwasu contraire ye kuma o kuma i bɛ lafiya mais ni ko i bɛ baara kɛ ni wasuwasu ye e tɛ lafiya dɛ mun bɛ na n'a ye o ye ni bisigiyaw de ye ka sin ka dɔ ka kuma kɛ i ka kuma ye ten hali arajo la kuma n ko dɔ b'a kuma bɛɛ kɛ a yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a tigi dɔ i ma deli k'a ye a bɛ dimi kɔrɔti k'i kun kan b'ale de ma k'i kun bɛ k'ale de kɔrɔmati ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko ko kɛra e ma ni musow ka jɛ caman ye a ti mɛn ni bisigiya sugu de don muso dɔ bɛ don dɔrɔn a bɛ salamu bila ten bɛɛ b'a laminɛ fana kɛra muso kelen o mun b'a laminɛ dɛ o y'o de juguya donnen a dusukun na sisan n'i y'a ye o ma nin laminɛ dɛ juguya de b'a kɔnɔ hasidiya de b'a la n ye fini nin don ɲɛngoya de b'a la o ye kɛlɛ de daminɛ bɛ yen e yɛrɛ b'a ka kɛlɛ i t'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ yen o dugusɛjɛ sa a bɛ bɛɛ t'a tɔgɔ ma kelen kelen a bɛ ba ye kunna e tɛ fo tuguni wa gɛri de dengilasira sabu n'i t'a dɔn ko gɛri bɛ yen nin de ye gɛri daminɛ de ye fosi tɛ ni bisigiya tɛ o de bɛ yɛlɛma ka kɛ wasuwasu ye ka bila mɔgɔ kunna wala ni cɛ ye nin baara kuntan min kɛ ka baga ala kɛra ma dɔrɔn e y'i ka suɲɛli kɛ k'i ka baara jugu kɛ
ay wa kona na joyle ni kam go ko de jota e ka sika dimala kira ko ta ni silano ka boli ka bon madina ka tamaka wasu mushriku de be ka tayre bi mushriku ma al mushriku de be dunga bola nyanka ala fane ayati gala kira ka sallallahu alaihi wasallam jeni ka kunyal wa man yushaqiqi rasula mimma yakra ba muhammadu sallallahu ka fongo nyoya min ba'di ma tabayyana lahu al-huda kan dasra bayra lim ko fatigira wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin o bela tura sira wera ko muti mu'minun kasrai nuwallihi ma tawalla ayre isra mi shwazi kali alaba no sira de tonywana yala nala ya no sira tonywana kishirawa ayi wa nuslihi jahannam kali alaba klaka bu jahannama ko ka jin ay mam min boras la me yalla ikanga fagat foni tubira yani mo hotiga kadai kan note ma hakami jili da alel ma mi murtira ka boslamiya da wuti ba kira ko kati be kam ma fa fiu ni fen saba dola gilensi ma mi yen mo fa ko ti la ma fa plasi ma mi furuke na jene yake ale furuke mo be ko fa bi jene ala jeni muso ko go fene fa asabana man baddala dinahu faqatilu ma o mani ka dine yele ma ko kifa o koro yi bora din islamiyya la ka do dine wala la ini faali de kaka mais ni bora dine wala la ka do islamiyya la ko ye kanda de parce que inna dina inda Allah al-islam otuma ni bora dine wala la ka do islamiyya la bismillah mais ka bo islamiyya la ka do dine wala la oti de tachi ne wodi kanga fa boni cheni faali de kaka parce que bora islamiyya la ka mushriki akanga faali on namma tubi ya nakasa ala ko kabe do jahannam abdoni jahannama la bi jeni ko fa bi bowa ay wasaati masira kal laban ce juwera mal laban juwera ma mi laban kran tasma onne ay safare jahannama yidu mala jahannama ifambe tasma yore ta kara ko jeni ko so aysa e mamma juwiya ji ko na kiyama kene ko bonen o balaw bi ta bi ka ko dabrika parce que jota ka klaki jin ka daw fenaka alaga hakil mandama wa ni jemu tini min kala ka boslamiya da ka kafiri ala fle ko la bushika ko de dama wala bushika ko irana o cheka tachi bina ke jahannama ko no tugumi ka bela kun ko fani wala san fenaka na chena Allahumma rabbi ala kanan ka fasiqi ala kanan ka munafiki ala kanan ka mushriku ya mu ni masabala aywa dorura do kama be bitani doya insha Allah ta'ala min doni sira kan ka buli kata fen do fana kumbe quartier do fana ala ka niya bana wa na be bitani bila insha Allah ni musabala yi wati wala irana anya bila ro ni amina tai mai na la fi ala ko kuma irana sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amal ma ke do ka ni kariya ako chelo bora musuflana le no musuflana ni somugo ma problem do fula ko me chekra ni somugo doyi mu bayira rula ka fo somugo fana bi chela wala so se kam so dam ro yella da yan fe me la jute la da nyon kam so di chelo ita boro do ita kama shido farati bile la oh oye afo chemi kana na kam goyi chedu fana kam go shitia afana trasi mo do de ma kulu kaka ka kunye tigi o mawdum ba do ka de tisiri islamete olu ya la mun fotali nya unna na kuma jele mbai biya yi an bana ka tuwe ko ka tai kurana ka ofe ka ti presenti wani ma ka ti representi ko mi bana siri mawdiya ni ma mi kunte siri o islamete yala olu yu bani min kɛ ka tuga kɔni kɔ la tiɲɛ bugulɔ tiɲɛ bugulu o kana da o tɛ tuga kɔ ye a bɛ muso min yɛrɛ kɔ hali o muso somɔgɔw n'u y'a dɔn o bɛ se ka f'u ye a bɛna o den di mun ma a tɛ seli o yɛrɛ de fana cɛ ka ɲi o tɛ dɛ parce que fɛn dɔ bɛ an bɛ siran ɲɛ société la haramu tɛ dɛ ka ye maa dɔ bɛ yen jogo ɲuman t'a la a dun bɛna bɔ mɔgɔ min den nɔfɛ o ye silamɛ ye an tɛ ɲɔgɔn kan o de kama an tɛ ɲɔgɔn dɔn e k'a dɔn k'a fɔ ko jogo ɲuman t'a la o bɛɛ ɲɛ bɛ cɛ la a b'a ka den di e ma se ka taa fa ye i y'a janfa dɛ i bɛ taa fa ye a bɛna o den di cɛ min ma
kono ja ko ni bolo ma tisidi ni yo fo be ko fe ni dengi ero wara min ko kan kunci koni nyama tola fa meno soro fana kun zaka silbaliya do kara sababi yu yere mine wodi cekai otuma awbani min ka kauti tuga ko kataka ka sere wal makataka ka waliwi aw ibaran mambali la kana dawo yere doron made hala bora munun den no fa ya fulu fene katisi ona do na sella katubi alhamdulillah be wati do dam asa do la ko ni seli do mangere avec les flani ga misira ta ni seli avec den dam madura bi kala sigi seli baliya o seli ya be sankere no na de dam abaka koroshi mo mi koni numera seli ka sangele aka chala fe mo seli tigi suma tigi ka seli gona mais man mi te seli o ko ma ko mi na dam ku no ngene seli yala saka musoso le ay seli ni ta ro me aya blay furu chama ngera te ka jamfa ya ko de seli baliti islamai kuma te na were ya do ka be kafiriya barawre ke kene ka mutu seli baliyai ayo ti jadden kana dama isse ko be mun ne kata fai o kana de dama atebe u bani min kana mo bara nyuma ya ko yi wallahu a'lam Nosso Olha para ele. Não sou para dizer o que a fruta da madilha não. Baixi tola. O fana precisa que a precisa que a fana muso fana bangatan de chem. O precisa que ele de muso ele fana dizer. Não dizer que a fruta da macadinho. Por ano o sabati. Mas não sou de muso islamé de capiceli. Cana de seli para não ter bato. Cana só uma tuition. Não. Yala bibe ka bo muso do no fe chewere ka kuma be muso mi no fe amba fotige ala kira sallallahu alaihi wasallam atibe mo ka muso mamine mo were ka mamele atibe ka muso fu mo were ka fu sanfe atibe ni bora kala ma ko mo fe bora muso ni no fe e kana do so meni be ba ka nyini ni tara so mo ko ma kuma vai e fena bi se kata dore bi se kata bashito o ko ni akele beba ka ñini ni ala mami garjige do ala wudu mais a dilen ko fe mo do ma o be ko fe fe ka bo no fe yalla kra ka kuma tan su so o furute ga furse mai ka da kay do naka ni harami aflana ko yalla be ni mo mi sella ka sura ma sedi joti ka sedi bi joti ni nyina na bashita qablata la badata meni ma nyina ye juru mun gade parce que ala kra ka bara do ma da ba ka maka tui fona kra na flay fadda seli ko ni na seli be korota o e wajibi o meni ni na ko fitu na seli da yi seli min da mene te o tige ka fo ibina seli korota yi sunna ibe seli min no e farda yi ka farda bla sunna ka mo tige wala meni ya da wa kama ibe jumu de ala ka famiya da alaikum salam ha Otebe we haramunde na muso refu la e muso tono e so go janva mushriku do na sara ko la bisiti e bora muso no fa so go maso ye mo su be ti so go maso aban na ne tekele wala wala ele ko ibe ni fe furu la so mo ko antande di ma e de li pa ere kunto la tu no ko bla o no bele ye de li ke so mo ko ali atedem ko yala bebe ko muso bara wala sai ko so e bala ere bebe sharia la folo na yi bara ke we muso ko ya di we flanga fo ya ay muso talimi ga ko de kay muso ni arsili ay muso talimi ga ay muso ni hakili di nyami parce que ta muso hakili di nyami ni muso ma so ile doro fabi do muso tonona muso so mo jambana ani ala te fene tiena parce que ay bara mi ga muso ko ya amba fatike ko muso ko ya na saraka to ka wodi flanga fo ya tawro ita suma ko na ala kan gisho abaga demeni ala krawo deme fanyo ibora muso do no fe gela do nala ibe istikhara de abe fo fe no ko salatu istikhara abode
ne Hisnu Muslim lajɛ Citadelle de Musulmans n'a y'o kɔnɔna lajɛ o seli kɛcogo bɛ yen n'i y'o seli kɛ ka ban dɔrɔn o kɔrɔ de ye ko bɛɛ to Ala bolo n'i ka hɛrɛ bɛ furu nin na a ko bɛ nɔgɔya cogo o cogo Ala b'a bɛɛ nɔgɔya ka na di sigilen n'i ka hɛrɛ t'a la a ko tɔ bɛ gɛlɛya cogo o cogo Ala b'a ko tɔ gɛlɛya ci hali n'a ka di e ye a ti nɔgɔya fiyewu an bɛ dɛmɛ min na s'a ma k'a ka istikhara kɛ a yɛrɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ye n'a ka hɛrɛ b'a la Ala ka nɔgɔya n'a ka hɛrɛ t'a la Ala ka falen ka kɛ fɛn ye a ka hɛrɛ bɛ nɔgɔya non yala n'i ye tayammum kɛ k'i bɛ se ka farida 2 seli n'i ye tayammum kɛ i bɛ se ka farida 5 seli ni a ye fɛn min bɛ tayammum critère wuli n'o ma i sɔrɔ an karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ma sɔn a ma n'o ye malikiya ye n'i ye tayammum kɛ seli fana na a ti bɛn i ka lansara seli ni ko ye mais hadisa karamɔgɔ ma taga o kan dɛ olu ko tayammum bilara seliji de nɔ la ni tayammum bilara seliji nɔ la seliji bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ tayammum fana bɛ se ka mɔgɔ bɛ seli ni anw ye alimami tɛ ni alimami banana a yɛrɛ y'i bolo ɲɛsin dɔ ma ko nin bɛ seli ni ye fɔlɔ yanni kana yanni alimami kana o mun bɛ ka seli n'an ye o tɔgɔ alimami tɛ a banna parce que alimami fɔlɔ ka baara a b'o de kɛ a fana tɔgɔ de ko alimami seliji de kɔni bɛ ɲini fɔlɔ ni seliji ma sɔrɔ i bɛ tayammum seliji bɛ farida 5 selili ɲini cogo min tayammum fana bɛ se k'a to i ka farida 5 seli n'a ye mais k'a fɔ ni farida 1 seli ni tayammum i se ka dɔ wɛrɛ kɛ an t'o hakilina kan dɛ an m'a faamu n'o ye parce que seliji de don madama ni ji ma sɔrɔ ni ji ma sɔrɔ i bɛ se ka seli farida min bɛ seli n'a ye naam wa alaikum salam o kafiriyara de mɔgɔ min ka dɔgɔyama bɛ se Ala kira ma ko min bɛ fɔ o la o tigi ye kafiri de n'an bɛ silamɛ dugu la o tigi kan ka faga ni Ala kira nɛni o kɔrɔ de kɛ Ala nɛniba ye kafiri de kira fana nɛniba ye kafiri ye ni silamɛ dugu don silamɛw b'a kiri ni fagali ye ale tɛ to nin na fo n'a seginna ko joona n'o tɛ ale bɛ faga tɛ musalaha ye non wa alaikum salam ayi ni y'o fɔ arakan fɔlɔ la dɔrɔn o y'a bannen yala arakan o arakan i bɛ se k'a fɔ i ka seli daminɛ na awuzu billahi mina shaitani rajim ayi awuzu billahi mina shaitani rajim i b'o fɔ seli daminɛ dɔrɔn bisimilahi rahmani rahim a tɔ bɛɛ bɛ kɛ alhamdulilahi rabbil alamin maliki yɛrɛ b'a ka awuzu billahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim o fɔli yɛrɛ seli kɔnɔ i bɛ jurumu yɛrɛ de sɔrɔ a la o man kan tɛ ka fɔ seli la Ahmad bin Hanbal kɔni ko i b'a fɔ daminɛ na awuzu billahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim dati kɔrɔ o kɔfɛ i b'i kan kɔrɔta alhamdulilahi rabbil alamin a bɛ kɛ ten o de ni Ala kira k'a di sabita sallallahu alaihi wasallam mais ka kɛ Ala kan bɛ awuzu billahi mina shaitani rajim a ye ten non ayiwa tɛ bɛn o mɔgɔ min ka baara bɛ bilalen don mɔgɔ layɛlɛ ma n'o ye humoriste ninnu ye comédiens ye yɛrɛ tɛ mɔgɔ layɛlɛ ni tiɲɛ ye i bɛ nkalon de tigɛ walasa an ka yɛlɛ i b'o nkalon min tigɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a kana ɲɛ b'a fɛ dɛ a dun baara nin ko sɔrɔ b'a la denmisɛnnin caman b'a la sisan parce que n'i donna a la i bɛ taa Amérique i bɛ taa Faransi i bɛ mabulu sɔrɔ i bɛ sow sɔrɔ caman de donna a la a cɛman n'a musoman e yɛrɛ bɛ ka don mun na i bɛ n'i jɔ jama ɲɛkɔrɔ ka mun na kali k'o kɛra i yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛ nkalon don a ma kɛ maa kan'i sigi ka nkalon tigɛ mɔgɔw ɲɛna o ka yɛlɛ dɔn maa min yɛrɛ ka baara ye mɔgɔ la yɛlɛ dɔrɔn ye o tigi ka sɛbɛn ye mun ye b'a yɛrɛ baara ti bɛn haramu don a kana dogo la an bɛ bi ta bila ye o bɛ fatiha kalan kɛ o kɛra tarawih o kɛra seli o seli ni alimami ye fatiha kalan k'a kun cɛ alimami kɔfɛ mɔgɔ fana b'a ka fatiha de kalan alimami kɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ ka fatiha kalan yɔrɔ ye alimami mana wala dɔɔnin n'a fɔ yan'a ka don sura kɔnɔ i b'i ka fatiha kalan walima ala donnen sura kɔnɔ i b'i ka fatiha kalan mais ka alimami to kalan na i fana ka kalan kɛ o de cɛ man ɲi parce que Alahu Taala ko ni kuranɛ bɛ ka kalan wa idha quri'a al-Qur'an fansitu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun aya lamya ko ma no kɛra o bɛ ɲinɛ sɔrɔ alimami bɛ ka kalan tuma min i kana kalan dɛ mais n'a b'i ma kun dɔrɔn i b'i ka fatiha kalan
ambe bitan da wati furna don insha Allah na rashi da wala ila na miti mana tai alaka wati wala ila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh